filɛbagaw an b'a fo ka waliba dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kari o kari ta kɛ segi tɛ kuma mun na donc ni surofanato mana don bi an ye weleda bila maa saba ma maliyɛnw n b'a dɔn o maa sabaw a b'u dɔn kosɛbɛ parti politique ɲɛmɔgɔbaw don an y'u wele o nana an ka kɛnɛ kan maa fɔlɔ an b'a jɔn de tɔgɔ fɔ Jamil Bitar ni ko Jamil Bitar bɛɛ kɔni b'a dɔn MC ATT o ɲɛmɔgɔ don donc monsieur Bitar i ni so i yɛrɛ ni so somɔgɔ bɛ di an bɛ Ala tanu an ba n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa filanan o ye Amion Guindo Hussein Amion Guindo parti Codemu o ɲɛmɔgɔ don monsieur Hussein Amion Guindo i ni so somɔgɔ bɛ di an ba maa sabanan o ye Sandi Aidara donc parti UMRDA o ɲɛmɔgɔ fana don monsieur Sandi i ni so an ba somɔgɔ bɛ di alhamdulillah an ba n'o tɛmɛna ka bɔ yen n y'a yirala k'a fɔ ninnu saba de b'an bolo su na ni Ala sɔnna donc an bɛna babu kɛ donc an bɛna masala kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɛgɛjuru sira an bɛ o di bɛɛ ma fasodenw bɛ se ka téléphone ci k'u hakilina fɔ n'o bɔra yen bi an ye de fɔ an donna san kura kɔnɔ o san kura an bɛna foli kɛ kosɛbɛ sani an ka kuma di invité ma a fɔlɔ an b'a daminɛ sirifila filɛbagaw bɛɛ continent 5 bɛɛ an b'u bɛɛ fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa Bangɔni na mun ye Usuma Sirif Madani Aidara ye a n'a ka famille sababu don an b'a fo kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna Bangɔni kɔnɔ toujours commission de gestion Samba Kulubali an b'a fo ni Samba bɔra yen an bɛna directeur général la mun ye Usman Sogore an b'ale fana fo kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen service marketing ani commercial an b'u bɛɛ fo n'o bɔra sisan an bɛ se ka na tun n'an ka studio ba kɔnɔ yan Buya Kulubali ale o ye responsable technique k'a fara Mohamed Keita production Adama S Doumbia an b'a fo Musa Bala Tarawele an b'a fo Bouakar Tarawele NB an b'a fo n'o bɔra yen Musa Fonba an b'a fo kosɛbɛ ale kɛra an ka rédacteur en chef ye k'a fara sirifila filɛbaga bɛɛ kan n'aw bɛɛ fo vraiment téléphone cilaw an b'a fana fo kosɛbɛ bi su na an y'o de fɔ an bɛ kɛnɛ mun kan k'a yirala k'a fɔ san kura don monsieur Jamil Bitar sani an ka don kuma na n b'a fɛ k'a dɔn an bɔra 2020 na an nana don 2021 na hakili jiginna e hakilina kɛra mun ye 2020 tɛmɛnen bon an bɛ kuma daminɛ ni dubabu ye parce que o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ don kiramatɔya na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma aw salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu o tɛmɛlen kɔfɛ sa an bɛ dubabu kɛ Ala ka 2021 Ala k'a k'an ka san ye Ala k'a kɛ jigiya ye jigiya san ye k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba k'a kɛ san ye san min bɛn ni keleya a bɛ sabati an ka jamana in kɔnɔna na k'a kɛ san ye san min jahadi min b'an kan nin waati nin kɔnɔna na n'o ye coronavirus ye Ala bɛ se k'a ta ka bɔ an kan cogo min na ka lafiya di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ tasibila fana kɛ ka ɲɛsin an ka banbaatɔ bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn tanyana 2020 kɔnɔna na ani kɔrɔlenw Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ Ala k'a nɛɛma Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u fara an ka kira sanumanba in a n'a ka sahibaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw Ala ka u kɛ u sigi ɲɔgɔn ye alijana kɔnɔna na donc o tɛmɛlen kɔfɛ sa i ko 2020 ni an ko an bɛ kuma kan bon hakilijiginw de don ka sababuya kɛ 2020 tubabu b'a fɔ ko a ka réussitew n'a ka échecw a taara n'o ye ka sababuya kɛ an b'a fɔ k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo san mana gɛlɛya cogo o cogo i b'a sɔrɔ ɲuman dɔ yera a kɔnɔna na mais gɛlɛya de bonyana 2020 kɔnɔ ka tɛmɛ lafiya kan donc an bɛ se k'a fɔ a kɛra san gɛlɛn ye maliyɛnw ma a kɛra san gɛlɛn ye diɲɛ yɛrɛ ma donc n bɛ se k'o de fɔ fɔlɔ d'accord ok yanni an ka don kuma babu kɔnɔ monsieur Amion Guindo o ɲininkali kelen an b'o tungu i yɛrɛ la Bokele, merci beaucoup. Mais il faut qu'à Ouladiaba Djekulu Befo, qu'à émission il faut, qu'à Douke Bey Alaka Sankura Herecha. 2020, Ambe Douke
mbe nkan fara Jamil ta kan ka duwawu kɛ an ka taabaw bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Musa Tarawele ye ale tanyana 2020 kɔnɔ an bɛ tasi bila k'a ye ka tasi bila kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ye n'o ye Amadu Tumani Ture ye o fana tanyana 2020 kɔnɔ an bɛ tasi bila k'a ye ka tila ka na tasi bila kɛ Sumayila Sise ye n'o ye an kɔrɔ ye n'o ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye a y'a yɛrɛ di Mali fana ma donc an bɛ tasi bila k'a ye n'o bɔra a la an bɛ se k'a fɔ 2020 a gɛlɛyara sira caman kan kɛnɛya sira kan parce que Covid ko a ye diɲɛ bɛɛ gosi a ma Mali to yen faama caman tora a da fɛ mais fantan minnu tora a da fɛ n'u jate ma dɔn o de ka ca an bɛ tasi bila kɛ olu bɛɛ ye 2020 n'i ko 2020 i bɛ kuma wajibi don sécurité kan sécurité an ka jamana kɔnɔ a seginna kɔ kosɛbɛ a gɛlɛyara kosɛbɛ sécurité sira fɛ donc mɔgɔ caman sɔrɔdasiw ani civiliw o ni tora a sécurité ko in na an bɛ tasi bila k'u ye denbatigi caman famille caman bɛ yen bi minnu t'u ka so minnu t'u ka duguw la u déplacelen don dɔw bɛ ɲamantonw sanfɛ Bamakɔ yan dɔw bɛ dugu wɛrɛw la dɔw bɔra yɛrɛ jamana kɔnɔ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya kɛ a bɛɛ ye n'i ye 2020 fɔ i bɛ économie fana fɔ au plan économique n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya caman yera la ka d'a kan n'i y'a ye bi idéologie terroriste ani banditisme baw bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ n'i taara an ka kungo kɔnɔnaw na an ka togodaw la baara de tɛ mɔgɔw bolo mɔgɔw ma sɛnɛ ma sɔrɔ kungo kɔnɔna na ni sɛnɛ ma sɔrɔ balo tɛ yen donc baara tɛ yen donc i b'a sɔrɔ caman b'o gɛlɛyaw kɔnɔ n'i ye 2020 fɔ i bɛ au plan politique i bɛ politique sira don a la ka d'a kan fanga dɔ binna n'o ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga ye an bɛna don o kɔnɔ voilà donc nin bɛɛ la an bɛ yan yɛrɛ kama monsieur Sandi انسو ba بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم بكنة منكم أو يان ولي أم بفولي بلاوي نين كا بمنان كاني توتات كلي مسو ما كوز بمي أم بندبريه كدوفو 2020 ya fo cogomi an ba damne an be an ga kuma damne ni ka mɔgɔw fo ka sankura hɛrɛ ala ko natɛ malidenw bɛ ye a cɛ n'a muso ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ a kɛra faama a kɛra fantan ye 2020 ya fo cogo min bɛɛ hakili bɛ jigi effectivement ni bana jugu ni bana kuntan in na a ye tiɲɛni min kɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'a kɛ sankura min bɛ ka bɔ a ka taa ani 2020 ka taa ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya min ye mɔgɔw sɔrɔ o bɛ ala k'a kɛ an ka ɲinɛ o kɔ fɛn dɔ don fɛnw kɛra ala y'a bila nin cogo min na an b'a minɛ nin cogo ye an b'a minɛ ni an bolo fila ye ka ala deli ala ka bɛɛ bɔ a la ala ka kɛnɛya di banabaatɔw ma merci beaucoup d'accord monsieur Peter n bɛ segin ka na comme n y'a fɔ an mɔgɔ saba de bɛ plateau sanfɛ a bɛɛ ye parti ɲɛmɔgɔ ye bon donc 2020 mɛ n y'a ye k'a fɔ 2020 kɔnɔ an ye politiciens ye a ye wulikajɔ kɛ fo ka fanga bin fo a nana kɛ ko wɛrɛ ye donc hakilina bɛ se ka a dɔn ni hakilina nana cogo di. Bon, ni ko n ka kuma politiki sira la su in na tiɲɛ de don ne ye M5 RFP comité stratégique mɔgɔ ye n b'a kɔnɔna na wulikajɔ min kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga jugu ka ɲɔni ka bɔ an kunna ka
ka kɛ sababu ye ka fanga in bɔ an kana ne b'o jɛkulu la a sababuya kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan faamuyali kun sɔrɔla la k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta a kun tɛ se ka jamana in mara tuguni k'a sababuya kɛ n'an ko an bɛ don o kɔnɔna na komi télé de don a kuma bɛ jɛn hakɛ min ni a taara fanga in kɔnɔna na a ka ca dan t'a la donc o fanga jugu o wulili ka bɔ yen an wuli ka jɔ min k'a la ni ko an bɛ kuma ni maliyɛnw tɔgɔ ye parce que k'a sababuya kɛ ne yɛrɛ bakun tɛ dɛ parce que ne n bɛ segin a kan tuguni ne ye maliyɛn kelen ye maliyɛn miliyɔn 20 ni kɔ de cɛ ma donc an ye wuli ka jɔ kɛ a kɛra jamanadenw hakilina ye a nana laban fanga binni la donc bi an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ko transition o transition min an b'a kɔnɔna na hali bi an bɛ dubabu de kɛ transition min bɛ sen na nin ye ala k'a kɛ maliyɛnw hakilina ye parce que kɛlɛ in ma kɛ dɔwɛrɛ la a kɛra k'a sababuya kɛ k'a fɔ hakilina kura de bɛ yen pour que Mali kura in bɛ se ka sigi cogo min na k'a sababuya kɛ ni i ye expérience sɔrɔ fɛn kɔnɔna na i y'a ye k'a fɔ taabolo ninnu a man ɲi segin kan ka k'a kan cogo min na donc n'a bɛ fɔ o ma ko refondation ka soubassement kura dilan Mali ko la Mali yɛrɛ bɛ se ka wuli k'a jɔ cogo min na ka kɛ maliyɛnw sago ye ni n ko a ka kɛ maliyɛnw sago ye dunga fa a bɛ se ka sabati cogo min na keleya bɛ se ka sabati cogo min na aya an ka ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ an ka sɔrɔ fɛn ye cogo min na jamana in kɔnɔna na baara denmisɛnninw kunda hali mɔgɔkɔrɔba kunda baara bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana in kɔnɔna na maliyɛnw bɛ se ka fɔ tare cogo di lafiya bɛ se ka na Mali la cogo min na. Ok monsieur Amion Guindo n bɛ segin ka na i fan fɛ voilà politique sira kan. Bon, je pense qu'effectivement, il y a une politique qui sera faite. On peut dire que mon jatim 2020 qu'on a, on y a fanga do bini, nous y Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga. Ala ya latike, akara ni choko ina. On be mogo chela, mon hakilla ka foko a be manye, mais a be machien. On be do ok, la kanye mogo nyimandi jamanama. Fanga dankari fanga na an fɛ dɛsɛ de don ni dɛsɛ tɛ dankari fanga na o man ka kɛ c'est-à-dire sanga wuli ye donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka transition mun sigira parce que a filanan ye transition sigili de fanga dɔ in binna transition kura de sigira transition mun sigira an bɛ dugawu de kɛ ala ka fanga bɔ a kɔnɔ fanga mun bɛ kɛ maliyɛnw sago ye fanga mun bɛ kɛ sababu ye ka Mali kɔrɔtan ka Mali mun ma se ka dilan Mali kɔnɔ minnu ma se ka ɲɛ Mali kɔnɔ fanga mun bɛ se ka kɛ o tabaga ye ne bɛ mɔgɔw cɛla minnu dalen b'a la k'a fɔ Mali in bɛ wuli n dalen b'a la bɛ wuli wa jamana in tɔw bɛna ɲɛbɔ an fɛ parce que u bɛna ye k'a fɔ an binna ka se niveau mun na bi ni maliyɛn bɛɛ ka jɛn ye nin t'a la nin t'a la an hakili la Mali denmuso Mali dencɛ bɛɛ ka jɛn kɔnɔna na ni ala sɔnna ma n'an ye kan kelen fɔ wajibi don d'ailleurs an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ a k'an bila wajibi don ka ɲɛsin kan kelen ma ka ɲɛsin jamana kelen ma donc a ka ca ala fɛ je pense que an bɛ transition mun kɔnɔ an ka duwawu ye mun ye a ka se ka kɛ sababu ye ka ɲɛmɔgɔ comment dirais-je ɲuman ɲɛmɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye parce que mɔgɔ kelen yɛrɛ tɛ ɲɛmɔgɔw n b'a fɔ ɲɛmɔgɔw parce que mɔgɔ kelen tɛ jamana mara équipe de bɛ jamana mara ala ka équipe ɲuman dɔ di jamana ma mun bɛ se ka jamana in bɔ nin dingɛ in kɔnɔ d'accord n bɛ se k'o de fɔ ok monsieur Sandi merci n'an ko ko kabini 92 an bɛ démocratie la démocratie ye u y'a bamananw y'a fɔ cogo min ne ma faamu o cogo la bɛɛ jɛ fanga n t'a dɔn ni bɛɛ jɛ mais bɛɛ b'a ta kɛ o man ɲi bɛɛ b'a ta kɛ o de kɛra vote kɛra ka Ibrahim Boubacar bila pouvoir la démocratie ko
institution ka respecter an bɛnna min kan an ka tugu o kɔ mais ka do sirabada la ka kule ka fanga bi ka fɔ ko an y'a ta a kan ka san 5 de kɛ o de an bɛnna o de kan dɔw ka wuli ka fɔ a ma sɔn o tɛ démocratie ye mais a kɛra ala ye min latigɛ o kɛra olu minnu wulila ka fɔ ko M5 wulila u y'a kɛ u tun bɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ la a tun bɛ se ka kɛ démocratie sira fɛ a tun bɛ se ka kɛ bɛn sira fɛ a tun ka kɛ kuma ka bɛn sira fɛ mais solution min sɔrɔla la sɔrɔda sugu dɔnna la coup d'état kɛra Mali la n'i ko coup d'état Mali bɛna record d'état coup d'état la est-ce que jamana bɛ se ka to coup d'état la don o don coup d'état ye ko segi de i y'a kɛ cogo cogo n'i y'a jate coup d'état kɛra yɔrɔ yɔrɔ ko segi de don o dun man ɲi an ka jamana ma mais an bɛ yɔrɔ min ala ye min d'an ma an ko minɛ n y'a fɔ ka tɛmɛ an b'a minɛ an ka nabolo fɔlɔ an bɛ tugu a kɔ mais transition sigira transition conférence sigira kɛra transition document ni fɛnw bɛɛ an bɛnna an ni Afrique an ka jamana to an bɛ mara tɔn minnu na min ye CEDEAO ni fɛn an bɛnna fɛn kelen kan ala ka kɛ o bɛn in ka continuer institution sigira président kɛra premier ministre kɛra gouvernement kɛra CNT bilala sisan maliyɛnw ka bɛn maliyɛnw ka jɛ fɛn kelen na pour que transition in ka kɛ a ka kɛ a cogo la a ka kɛ a waati la min sigira ko 18 mois a kana tɛmɛ o kan parce que n'a tɛmɛna o kan tiɲɛli bɛ se ka kɛ an kana tɛmɛ o kan an ka to min bɛ se ka kɛ an k'o kɛ nafa bɛ bɔ min na jamana ye an ka avancer. D'accord monsieur Jamil n bɛ sigi ka na i ka kuma da la i sigitɔ i ko i bɛ ka fanga jugu mais nin yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na k'a ye k'a fɔ ko a ye kɛlɛ nin kɛ mais parce que a ka laɲini mun tun bɛ yen a ma kɛ yala est ce que yɛrɛ ma a yɛrɛ dama cɛ janfa ma kɛ wa. janfa foyi ma kɛ k'a sababuya kɛ n bɛna min fɔ parce que n b'a fɛ ka mun fɔ n ka kuma latigɛ ta a fɛn o fɛn bɛ yan nin élection présidentielle la a bɛɛ y'a kan bɔ bon durant a bɛɛ y'a kan bɔ bɛɛ y'a ye mais k'a ye k'a fɔ ko bon sisan ni ko e ka groupe la M5 a nana wuli parce que a fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ tun ye candidat ye donc. bon monsieur Traoré n bɛ min f'i ɲɛna joli tɛ kɛnɛya nɛn kan. cogo di. maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kuma ye an ka bɛn an ka bɛn bɛn tɛ se ka sɔrɔ ni kow ma taa sira kan ka sababuya kɛ dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ démocratie min kɔnɔ a fɔra waati dɔ la président dɔ tɔgɔ fɔ ninnu man d'an ye ka sababuya kɛ fɛn wɛrɛ ye dɔ ko an farafinw ko an kun pɛrɛlen tɛ démocratie kama mais a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na labɛnw de don kow n'u kɔrɔw bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i bɛ taa ɲɛfɛ i bɛ faamuyali sɔrɔ kow la donc an ka démocratie k'a daminɛ 91 kɛlɛw ma ka na se sisan ma k'a fɔ ko fɛn ma y'a kɔnɔ min kun ka ɲi o tɛ se ka fɔ k'a sababuya kɛ dɔw bɛ wuli k'a essayer ka bɛɛ lagosi n'u wulila politique mɔgɔw bɛɛ n'i ka baara de don mais yɛlɛmaliw min donna o waatiw kɔnɔna na olu yera mais an ka démocratie sigilen bɛ min kan parce que n'a fɔra ko bɛɛ fanga o ye tiɲɛ ye mais sugandiliw bɛ kɛ cogo min na a kɛcogo man ɲi n'a kɛcogo man ɲi a bɛna ni sababu ye siga bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ votew bɛ kɛ cogo min na mɔgɔw min bɛ taa vote mun bɛ taa vote wari kama mun bɛ taa vote fɛn wɛrɛ kama urnew bɛ fa cogo min na kumaw n'i k'i bɛ don nin détail bɛɛ la ka sababuya kɛ hali n'i ye an ka fichier électoral ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ suw bɛ taa vote i b'a ye k'a fɔ
mɔgɔw bɛ taa voter k'a sɔrɔ mɔgɔw min man kan ka voter. mais munna ni bɛɛ la a bɛ nin bɛɛ fɔ c'est après a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko yayi sa mais avant munna ma se ka wulikajɔ kɛ pour k'a kɔsara. wulikajɔ kɛra k'a sababuya kɛ i b'a dɔn ni ko min waati ma se a tɛ kɛ bamananw ko ten wulikajɔw kɛra kumaw fɔra communauté internationale nana sɛgɛsɛgɛliw kɛra fɛn caman kɛra bon a jateminɛ kɛ miliyɔn miliyɔn 21 ɲɔgɔnna de bɛ yen bi n'i y'an ka fichier électoral ta k'a lajɛ mɔgɔw min bɛ voter 7 millions et quelques a tɛ 8 millions bɔ n'i y'o fana ta k'a lajɛ o 7 millions et quelques kɔnɔna na mɔgɔw min bɛ taa sugandili kɛ n'i y'o fana jateminɛ a tɛ mɔgɔ miliyɔn 3 bɔ. Donc o bɛ mun jira k'a fɔ minorité de bɛ kɛ majorité ye cogo dɔ ma k'a sababuya kɛ c'est à dire que maliyɛnw yɛrɛ ka laɲini t'o ye n'i y'a ye dɔw bɛ to k'a fɔ souvent ko majorité silencieuse o y'a ye mɔgɔw min ils n'ont même pas accès u tɛ se ka accès yɛrɛ sɔrɔ voter la k'a sababuya kɛ bi dɔw ko carte nina ko b'u la dɔw ko nin b'u la carte d'identité ko b'u la nin b'u la nin b'u la nin bɛɛ bɛ mun jira nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ voter bɛ taa et puis voter sariyaw min n'a taara i m'a faamuya bon ni mɔgɔ min bɛ fanga la waati min na o b'a essayer ka a yɛrɛ ka fanga sinsin. ni mɔgɔ min bɛ fanga la donc a yɛrɛ de bɛ a yɛrɛ ka fanga sinsin. a bɛ se k'a sinsin cogo min na a b'o de ɲɛɲini. bon n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'a ye mɔgɔw wulila i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ élection législative min tɛmɛna a kɛra sababu ye k'a sɔrɔ balawu bɛ yen futinɛ bɛ yen mais a ye fɛn dɔ fara a ye essence bɔn tasuma kan pour que a bɛ se ka mɛnɛmɛnɛ joona ka fɛngɛ cogo. parce que k'ale to élection présidentielle la résultat dira aw si ma wuli a y'a makun voilà a y'a faamu bon munna. n bɛna ye sa an taara élection présidentielle la cadre min kɔnɔna na o fana y'a sɔrɔ coup d'état de kɛra o ni élection tɛmɛlen 2018 ta la. voilà 2018 ta la ne ma kɛ candidat ye k'a sababuya kɛ ne ka parti tun y'a décidé ni ala ye Amadu Tumani Ture ala ma hinɛna na président Amadu Tumani Ture n'a nana hɛrɛ kɔnɔna na jamana in kɔnɔ bonya kɔnɔna na donc k'an ka tɔn n'o ye MCATT ye ko an tɛ candidat bɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ waleɲumandɔnya ye k'a ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma k'a soutenir o la k'a sɔrɔ hali o kun tɛ ne yɛrɛ personnellement hakilina parce que n'i bɛ jamakulu kɔnɔna na majorité mana min fɔ don min na i bɛ taa o sira fɛ a kana kɛ sababu ye k'i ka tɔn ci. ok monsieur Ami Guindo voilà n b'a dɔn e kɔni sigi bɛ fɛn voilà. bon n bɛ min fɔ n b'a fɔ n ko démocratie an ka démocratie a bɛ se ka fɔ a bɛ denmisɛnniya na n'i ye Amérique ta o ye san 100 k'a la o ye san 200 k'a la ɲinan élection mun kɛra i b'a ye furugufurugunin donna a résultat ko la pour que résultat in yɛrɛ ka dɔnya hali bi d'ailleurs n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ mun kan ka bɔ a ko k'a bɛ bɔ mais a ma jɛ ni résultat ye. e bɛ ni élection présidentielle n bɛ législative. ne kan bɛ États-Unis ta ma n bɛ fɛ k'a fɔ n ko an ka démocratie tɔ minnu ye san 200 k'a la olu fɛ yen hali bi sɔsɔli dɔw b'a la. anw ye mun k'a la démocratie la n bɛ se k'a fɔ ɲinan a y'a san 28 hakɛ ye bon donc a tɛ se ka kɛ fɛn ɲɛnen ye k'a fɔ ko kuma tɛ ka y'a la cogoya si la donc n'a ma ɲɛ an ye démocratie sugandi je pense que an kan k'an jija bɛɛ kan k'a jija ka hakilina fara ɲɔgɔn kan pour que ka fɛɛrɛ kɛ pour que a ka kɛ fɛn sabatilen ye Jamil y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ sisan électeurs mun recenselen bɛ yen a bɛ taa 7 millions na mais mɔgɔ minnu bɛ voter u bɛ pratiquement 2 millions 3 millions a tɛ 3 millions bɔ bon maintenant kun bɛ se ka y'a la o c'est pas parce que k'a fɔ ko a tɔ si ka sira tɛ élection ko la o tɛ o jamana minnu na a bɛ fɔ ko taux de participation yɛlɛlen don i b'a sɔrɔ bɛɛ de mun bɛ fɛ ka voter e de bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛn anw fɛ yen c'est pas le cas anw fɛ yen an ka système na ni si sera san 18 ma dɔrɔn i tɔgɔ bɛ don votebaw cɛla ni mɔgɔ mun taɲana c'est-à-dire certificat de décès ko ta anw fɛ yen
i y'a faamu a ka gɛlɛ an ka burusi kɔnɔnaw na bi k'a fɔ mɔgɔ mun a ka mɔgɔ banna k'a fɔ k'a bɛna taa sɛbɛn tigɛ a la ka tila k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ bila k'a fɔ k'a bɛ taa liste électorale kan k'a fɔ bon ne ka nin mɔgɔ tɔgɔ tun b'a la a taɲana an k'a tɔgɔ bɔ a la donc i b'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman b'a kɔnɔ donc n'an bɛ fɛ taux de participation ka yɛlɛ il faut que an k'a to c'est à dire jamana caman n'a bɛ kɛ ten de bɛɛ de b'i yɛrɛ ta i tɔgɔ sɛbɛn a bɛ wele inscription volontaire ni a ka ca ala fɛ minnu bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ k'a ka d'u ye ka voter ni voter kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ taux de participation bɛ yɛlɛ mais n'a kɛra an bɛ système mun kɔnɔ sisan a bɛ fɔ inscription automatique ça veut dire que dès que tu as 18 ans i tɔgɔ bɛ apparaître k'a sɔrɔ hali i t'a kalama dɔw bɛ sa u tɔgɔw b'a kɔnɔ donc moi je pense que sira b'an bolo tuguni sira jan b'an bolo pour que ka se k'an ka démocratie labɛn pour que ka se ka élection jɛya an ka jamana kɔnɔ je pense que o de don élection contestée a ma daminɛ ni IBK ye élection contestée a ma daminɛ ni ATT ye a ma daminɛ ni Alpha ye donc depuis démocratie daminɛ fo ka na se bi ma a ka kɛ législative ne hakili b'a la député sigi dɔ la Kanouté de tun ye comment dirais-je Salif Kanouté ale de tun ye cour constitutionnel président ye a don a kɛtɔ ka résultat kalan a ɲɛji bɔra a ka conclusion a ko ni élection ko bɛ taa nin cogo in na jamana kɔnɔ ale jigi tigɛra o ye cour constitutionnel président ye a kɛtɔ officiellement a kɛtɔ ka kuma télé la résultat proclamé tɔ donc c'est pour dire que élection organisée contestation a ma daminɛ bi wa hali élection organisée contestation mun kɛra n'i y'a jateminɛ parti minnu y'a contesté parti wɛrɛw tɛ o parti minnu i bɛ ka jukɔrɔma dondo partiw olu de ye a contesté o opposition ma wuli k'a fɔ ko bon élection suyɛnna donc an bɛ IBK kɛlɛ o problème ma ye IBK ni opposition cɛ élection ko kan o législative ko kan o a yera ko wɛrɛw de la n'o tɛ législative n'i y'a jateminɛ minnu b'a fɔ k'u namarala a bɛɛ ye majorité mɔgɔ de ye o a bɛɛ ye IBK ka baarakɛɲɔgɔn de ye o donc vraiment an bɛ mun ɲini dɔrɔn c'est que an k'a lajɛ cogo min na hali bi misi bɛ joli to a yɛrɛ la ka nɔnɔ bɔ an k'a lajɛ cogo di bi an ka jamana de binnen don diɲɛ tɔ de bɛ ka yɛlɛ anw na an bɛ ka kɛ comme chaque fois n'o sɔrɔ ni anw ka problème ye mɔgɔ wɛrɛw de nɔ ye mais jamana o jamana n'i yɛrɛ bonya n'aw y'aw yɛrɛ bonya wajibi don tɔw b'aw bonya n b'a misali ta waati dɔw la Rwanda kan Rwanda u ko tubabukan yɛrɛ tɛ fɔ u ka jamana kɔnɔ u y'a langue officielle bɔ yen ko tubabukan kana fɔ olu ka fɛ yen u y'u ka langue officielle kɛ anglais ye mais bi francophonie ɲɛmɔgɔya taara ka di jɔn ma a taara ka di Rwandais de ma donc ni mɔgɔ min b'i yɛrɛ bonya tɔw b'i bonya donc an bɛ mun nɔfɛ bi cogo mun na parce que diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɛ b'an na maliyɛn minnu bɛ kɔ kan i b'a sɔrɔ n'i bɛ maloya souvent k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye an k'a lajɛ cogo mun na ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen donc an k'a lajɛ cogo mun na an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka jamana kɔrɔta donc vraiment an ka hakilina ye o de y'an ka démocratie ko d'accord monsieur Sandi démocratie ani voter a ko sirajan b'an bolo sirajan t'an bolo tuguni an kana to k'a lajɛ k'a bila kɔfɛ fo k'an ka amélioration sɔrɔ nin waati la parce que fɛn min fɔra bɛɛ b'a dɔn an bɛ élection kɛ cogo min an bɛ président de parti ye min sera min na min taara ɲɛfɛ dɔrɔn kuma bɛ wuli bɛɛ b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min inscription tɛ hali Jamil ye min fɔ sisan taux de participation élection kɔfɛ hali minnu tɔgɔ sɛbɛnna carte bɛ minnu bolo carte hakɛ min bɛ to bureau de vote kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn k'a sɔrɔ u tigi yɛrɛ nina b'u bolo Dindo ye fɛn dɔ fɔ ni sera i ka âge sɔrɔ jamana wɛrɛ la boîte à lettres kɔnɔ i ka so da la i b'i ka carte sɔrɔ a la an ta jɔ a ye parti politique kuma a ye taa u ka mɔgɔw a y'a fɔ u ka mɔgɔw ye u ka taa u tɛgɛ sɛbɛn hali bi tɔgɔ sɛbɛn in bɛ yen a masa la u y'a prolonger parce que u b'a dɔn ko hali bi carte ma taa tɔgɔ ma sɛbɛn o tɛ jamana o tɛ min élira o t'a nɔ ye o yɔrɔ si tɛ yen fana ka fɔ ko
élection bɛ kɛ 100% des votants a tɛ yen participation a tɛ yen yɔrɔ si mais ni bɛn kɛra ni an sigira n'an ye a kɛ ka ɲɛ cogo min na fo bɛɛ k'a dɔn ko vraiment nin sira in a ka ɲi an ka taa ɲɔgɔn fɛ pour que mɔgɔw ka tɔgɔ ka sɛbɛn carte ka di mɔgɔw ma k'a fɔ mɔgɔw ye a ye taa voter voter sugu ka ca o voter waatiw ka ca mais mɔgɔw de tɛ préparer parti politique se t'a la État kan ka min kɛ ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn ka carte di mɔgɔw ma k'a labɛn i b'a fɔ sisan i b'a ye télé la ou bien radio la a ye t'aw tɔgɔ sɛbɛn a bɛ kɔrɔfinna a bɛ réuni na a bɛ na carte nin na b'i bolo bɛɛ b'a ka nasɔngɔ de ɲini dɔw t'a dɔn yɛrɛ a tɛ dɔw sira ce n'est même pas leur problème donc franchement an ka to ɲɔgɔn an ka fɛn dɔ fɔ min bɛ bɛn an bɛɛ ma o ye mun ye an bɛɛ bɛ taa vote la a ɲɛna a participation ɲɛna a participation cayara a man ca bɛɛ n'o don bɛɛ n'o don a conséquence ye bɛɛ ta ye mais min ye voix ɲɛnaman sɔrɔ min kɛra premier ye an ka dɔn ko o condition de la a y'a sɔrɔ min kɛra dernier fana o condition kelen in de don donc franchement ka mɔgɔw accuser de élection la k'a fɔ ko parce que participation dɔgɔyara ou bien parce que bɛɛ ma taa o tɛ min gagnera n'o ye o donc vraiment franchement bɛn de kan ka kɛ ni y'a fɔ sisan ko waati jan t'an bolo o ye mun ye transition min kɛra mission d'uru ma pour que élection min bɛ na a ka kɛ sira ɲuman kan a ka kɛ bɛn na ni élection kɛra bɛɛ k'a fɔ min gagnera en sonna pour que protection bɛɛ de ɲɛ bosen bɛ aw la c'est-à-dire a chef de parti politique kɛrɛnkɛrɛnna M5 k'a ye k'a fɔ ko IBK ka fanga binna bon a ye wulikajɔ kɛ mais a fɛn o fɛn bɛ yen a tun bɛ fɛn o fɛn min na a ma kɛ a ti sago ye mais a y'a ye k'a fɔ fana ko a bɛ labɛn dɔ sabatira bɛɛ b'o yɛrɛ ɲininka a yɛrɛ bɛ mun yɛrɛ de nɔfɛ. bon komi yanni an ka bɔ élection cadre kɔnɔna na parce que camancɛ fanga in n'a bɛ fɔ a ma transition u ka mission fɔlɔ ye ka élection labɛn pour que fanga bɛ se ka taa jama ka bolo kan cogo min na donc anw ka tɔn n bɛ kuma an ka tɔn tɔgɔ la n tɛna don M5 kɔnɔna na fɔlɔ ne ka tɔn kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko pôle politique du consensus effectivement an ye hakili jagabɔw kɛ a cadre kɔnɔna na a fɔlɔ ye min ye an ko fichier électoral min bɛ yen bi segin ka kan ka k'a kan ni segin ka kan ka k'a kan a bɛ k'a kan hakilina kura min kɔnɔna na il faut que mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na a kelen bɛ se ka kɛ inscription volontaire. Parce que ne bɛna aw ɲininka nin bɛɛ la o bɛna parce que waati dɔ la n y'a ye ka bɔ ministre de l'administration territoriale a ye a bɛɛ wele c'est-à-dire pour an ka bɔ nin question kɔnɔ donc a fɔlɔ ye min ye anw ka jate la inscription volontaire ni o b'anw ka jate kɔnɔna na k'a sababuya kɛ n'i yɛrɛ wulila ka t'i tɔgɔ sɛbɛn a ka ca ala fɛ vote don ni ala ma jahadi ou bien tɔɔrɔ las'i ma i bɛ wuli i yɛrɛ ye ka taa donc ni fichier électoral n'a kɛra o cadre kɔnɔna na ou bien grand frère y'a fɔ cogo min na ni a tun bɛ bɔ a cogo ma k'a fɔ yanni mɔgɔw ka wuli ka taa carte ɲini a b'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman peut-être o fana tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka taux de participation ɲɛ mais o tɛmɛlen kɔfɛ loi électorale min bɛ yen bi mais est-ce que i tɛna don ne ka kuma kɔnɔ bi kɔfɛ an bɛna tigɛ ka na non parce que comme an ye sujet min daminɛ n bɛ fɛ peut-être que non parce que ne bɛna ɲininkali wɛrɛ kɛ aw la ani ministre ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ni o loi électorale fana min bɛ yen fiɲɛ caman b'a kɔnɔna na k'a sababuya kɛ n'an bɛna o détails ta kɔfɛ o fana o ka yɛlɛma kan ka don na cogo min na o fana jateminɛ kan ka k'o la mais min ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye i m'a ye ni an bɛ taa élection la par exemple élection présidentielle
a bɛ fɔ ko mɔgɔw ka wari de di caution na ou bien député ni hakɛ ou bien élu ni hakɛ mais ne bolo a kan ka kɛ population ka cadre kɔnɔna na o y'anw ka faamuyali cogo ye k'a fɔ sisan pour que i k'i kanbɔ Mali masakɛya nɔfɛ i ka 100 000 signatures sɔrɔ ou bien i ka ni signature hakɛ sɔrɔ mais des votants mɔgɔw min inscrilen bɛ liste électorale kɔnɔ donc n'o kɛra a bɛ crédibilité wɛrɛ di an ka vote ma parce que an ye jateminɛ kɛ sisan min mana wuli dɔrɔn n ye candidat ye min mana wuli n ye candidat ye an y'o jateminɛ anw bolo c'est même plus légitime parce que conseil municipal ni hakɛ député ni hakɛ bon élection tɛmɛlenw déjà que o yɛrɛ pratiquement olu bɛɛ ka mandatw échouera donc a bɛna kɛ sababu ye sababu min parce que an bɛ transition min kɔnɔna na il faut que fanga kura min bɛna sigi a ka sigi jɛlenya kan n'a sigira jɛlenya kan a ka ca Ala fɛ mɔgɔw bɛ tugu a fanga nɔfɛ parce que ni mɔgɔ ni b'i yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔ a ka gɛlɛn. d'accord Amiyɔngido n bɛ segin ka na parce que bɛɛ lu sigin bɛ k'a lajɛ waati dɔ la an ye Amiyɔngido tun bɛ réseaux sociaux kan ka caya c'est-à-dire kuma tun bɛ yen fɛn dɔ tun bɛ mun tun ma di ye bon an y'a ye bon o tun bɛ critique ni fɛn caman donc bɛɛ yɛrɛ tun ye mun yɛrɛ de tun bɛ yen yɛrɛ de donc mun de tun bɛ mun tun ma bɛn i ma bon an b'a fɛ k'olu dɔn quoi parce que n y'a fɔ kɛnɛ kan ko a politicien bɛɛ de bɛ nin kɛnɛ kan maliyɛnw bɛɛ sigilen bɛ parce que maintenant des questions wɛrɛ bɛ yen mun ko sɔn maliyɛn yɛrɛ dan tɛ a politicien yɛrɛ la i y'a faamu donc sisan n y'a ye réseau kan i ka kuma kun ka ca transition kuma na dɔw yɛrɛ kuma k'i b'a sɔrɔ k'i bɛ jɔyɔrɔ ɲini o la bon mun yɛrɛ de kun don. Bokele merci beaucoup. N'i y'a jateminɛ transition in daminɛna jamana ɲɛmɔgɔ taara effectivement i m'an kumakan mɛn premier ministre taara i ma anw kumakan mɛn gouvernement sigira an kumakan ma mɛn an kumana mun kan o kɛra CNT de n'o ye conseil national de transition ye o fana na an ko a kɛcogo de b'an bɛn ma ka d'a kan sariyaw bɛ jamana kɔnɔ kɛcogow bɛ jamana kɔnɔ ka décret ta k'a bila réseaux sociaux kan k'a fɔ bon tile 2 b'aw bolo a kalama ni mun kan ka t'i ka casier judiciaire ɲini Kidal hali n'o y'a sɔrɔ ni juge sigilen tɛ donc i ka taa ɲini ka na ni minnu kan ka taa u t'a ɲini Baɲangara hali ni juge tɛ i ka taa ɲini ka na mais tile 2 de b'aw bolo pour k'a kɛ donc an y'a fɔ n ko o kɛcogo in o de ma ɲɛ n'o tɛ an ta tɛ dɔwɛrɛ ye donc o kɛcogo in an y'o de condamné donc bon a kuma cayara parce que i b'a sɔrɔ n'i y'a fɔ siɲɛ kelen bon i y'a fɔ bi réseaux sociaux dɔ kan sini i b'a sɔrɔ dɔ fana n'a ka caméra bɛ na donc i bɛ segin o kuma kelen kan kuma in cayara mais kuma kelen de tun don anw ta tun tɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ko ye a kɔnɔ mais an ta tun ye a kɛcogo ye parce que an b'a dɔn kɛcogo in na a bɛ se ka gɛlɛya wɛrɛw bɔ a kɔnɔ an sago ye transition in a ka basigi maliyɛnw bɛɛ ka ye a kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ k'a bilasira pour que c'est-à-dire jamana in ka fɛgɛn ka se niveau min na bi a tɔw kana jɛngɛ ka bin an y'a fɔ k'a da o de kan n'o tɛ an b'a fɔ ka da fɛn wɛrɛ kan n'i y'a jateminɛ a labanna o de ma ka d'a kan mɔgɔ sugandi la finalement CV ko ma ye finalement casier judiciaire ko ma ye parce que mɔgɔ caman taara k'a sɔrɔ papier ma di u yɛrɛ y'a fɔ ko papier dilen a tun bɛ taa 800 1000 2000 yɛrɛ la mais n'i y'a jateminɛ décret kɔnɔ mɔgɔ 121 de kan ka taa a fɔra k'a fɔ ko a bɛ di au double du quota donc normalement tɔgɔ dilen tun man ka tɛmɛ 242 kan cogo si la mais n'i ye bɛɛ ta k'a lajɛ e ka mɔgɔ ma don an y'a fɔ k'a da o de kan donc an ye mun fɔ fana an y'an bolo sin yɔrɔ min na tile bɔra yen peut-être que n'an tun lamɛnna mankan caman mun yera CNT ko la fo kana se cour constitutionnel ma peut-être que a tun tɛna se o yɔrɔ ma donc an y'a fɔ k'a da o de kan an m'a fɔ ka da fɛn wɛrɛ kan. d'accord mais ne b'a ka yɔrɔ min dɔn nin bɛɛ la ye nin bɛɛ fɔ est-ce que e ka mɔgɔ dɔ donna CNT kɔnɔ. non an ka parti ma mɔgɔ bila ka taa CNT kɔnɔ parce que an ye a décision ta an ka parti kɔnɔ ani an ye décision ta an jɛɲɔgɔn partiw kɔnɔ k'a fɔ ko bon a kɛcogo mun filɛ nin ye c'est-à-dire a bɛ na ni
ɲagamili donc mieux vaut an kana mɔgɔ bila ka taa o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an ta a ko la ou bien k'a fɔ k'an b'a ko contre la non fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali jɔ an b'a ko la an bɛ mun fɔ la an bɛ yɛrɛ bɛ dugawu kɛ parce que anw ye fitini de ye an bɛ dugawu de kɛ an ta in ka kɛ nkalon ye jama ta in ka kɛ tiɲɛ ye i y'a faamu an ka dugawu y'o de mais c'est à dire wajibi don n'an bɛ jamana kɔnɔ an sigilen bɛ mɔgɔw de tɔgɔ la Bukele ne taara élection na présidentielle la 2018 ne démissionné na ka bɔ ministériya la ka bɔ ministère de l'éducation na ka taa élection présidentielle la tiɲɛ don an ma se ka campagne temps sɔrɔ k'a kɛ mais mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 hakɛ votera ne ye olu ɲɛ bɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye anw ye Bamako yan donc wajibi don waati dɔw la n'an y'a ye ko dɔw bɛ jɛngɛ an yɛrɛ tɔgɔ la tɛ mais o jigiyaw bɛɛ tɔgɔ la wajibi don an ka fɛn dɔw fɔ pour que ka fɛn dɔw lakile donc o de don sinon juguya wɛrɛ foyi tɛ an tɛ CNT contre la an tɛ transition contre la wa anw ka duwawu ye transition in ka ɲɛ pour que honnêtement minnu bɛ a ko ɲɛma u ka bɔ da ɲuman fɛ parce que denmisɛnninw de don voilà parce que mɔgɔ ma yɔrɔ faamu e Gindo an bɛ Gindo an b'a ye k'a fɔ ko waati dɔ kɛra k'a jira k'a fɔ i tun bɛ ministre ye ko bon ko élection présidentielle bɛ na se ni mɔgɔ min t'a fɛ ka fɛngɛ n'i b'a fɛ k'i kan bɔ i ka démission rendu mais an y'a ye i ka démission rendu maintenant élection nana kɛ i sigira tuguni ka na kɛ ministre yala mun yɛrɛ de tun b'a la. non n bɛ fɛ ka il faut que a bɛɛ ka faamu élection sera c'est pour te dire que an ka élection ta ministre a ɲini tɛ n'o tɛ ministre min tun b'an bolo a tun ka bon ni gouvernement bɛɛ ta ye parce que éducation nationale de tun don an démissionné ka bɔ an taara élection na an ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ an tun bɛ 5 fɔlɔw cɛ la o bɔlen kɔ la an ye à peu près 4% de sɔrɔ mɔgɔ 100 sara bɛɛ la mɔgɔ 4 hakɛ votera anw ye o bɔlen kɔ la an tun tɛ gouvernement kɔnɔ gouvernement mun sigira o kɔfɛ anw tun t'a kɔnɔ député ta bolo nana da an y'an ka papiyew don k'an ka listew don fan bɛɛ fɛ k'an ka wariw sara ka fɛn bɛɛ kɛ a nana fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko député ta in k'a repoussera an ma jɛ n'o de an ko non députéw ka mandat tɛ se ka prolonger nin cogo in na o hukumu de kɔnɔna na an ni tɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan ka COFOP créer COFOP coalition des forces patriotiques an y'a créé an ko sariya sɔsɔ mun daminɛnen filɛ nin ye constitution sɔsɔ mun daminɛnen filɛ nin ye anw tɛna jɛ n'a ye il faut que élection législative a ka organiser a cogoya la an y'o kɛlɛ de kɛ fo ka na se le 5 avril ma 5 avril donc gouvernement mun tun bɛ yen a binna donc président ye weleli kɛ force opposition bɛɛ ma k'a fɔ ko bon an k'a lajɛ cogo min na c'est-à-dire an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka accord politique de gouvernance kɛ o kɔnɔna na élection législative bɛ se ka organiser cogo min na o kɔnɔna na kalanko tun gɛlɛyalen don o kɔnɔna na kalanko bɛ ɲɛnabɔ cogo min na donc ainsi de suite donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni accord politique de gouvernance de kɔnɔna na sɛbɛn de donna ni ɲɔgɔn cɛ hakilina dɔ kan pour que ka se ka élection organiser je pense que an seginna ka na gouvernement kɔnɔ o kɔnɔna de la n'o tɛ élection bannen an tun tɛ gouvernement kɔnɔ. d'accord monsieur Sandi komi e yɛrɛ fana bɛ yan donc mais nin ko nin bɛɛ kɛra an tun ma aw mankan mɛn yala a sera ka mun ni mun de fo na CNT kuma ma. merci beaucoup parce que fɛnw dɔ bɛ yen an kan mɛn parce que an bɛ organisation kelen na min ye EPM ye discipline b'an bolo an ka parti la n'an jɛra fɛn kelen na an tɛ fɔ a kɔ CNT ko in Gindo y'a fɔ cogo min EPM ko ka mɔgɔ 11 di parti Mali partiw bɛɛ ma ka segi di M5 ma a bɛ tila cogo di a répartition bɛ kɛ cogo di a tɛ ɲɛfɔ dɔw tun b'an bolo ka présenter parce que an ka parti député tun b'an bolo min jɔyɔrɔ Mali ye n ko Mali ye min ye comment on appelle le Parlement africain. Non, le Parlement africain, Anga député, mi élu là, en 85% premier tour. Parlement africain, Abala, deuxième vice-président, Mali de Togola. Ni choix Kanga Ke, CNT là.
atun kangakla anga parti tumbise ka candidature do mais amado parce que anido ambe ton kelen de la EPM na ambe na minka ambo respecter an ya respecter fana comme Guindo a fait chogomi an nulu ye fana ñogon kum koko ma chi kana candidat présenté mi me bayama aya fo effectivement a ke chogo manye parce que do bora anga parti la kata ou ka candidature présenté parti chama be mogo ba nye bala ka mogo be CNT la minu ye parti nye mogo ye u bora mi jonde yuta u bora sira jumande fe mogo ta do parti do buka candidature ke mais partout minu koko uta ote candidature ke normalement u mangu ka mogo sorala mais akera mais ay ka fo rakitala a candidature mata RDA fait akoko ayas uyata voilà John yata uya wele aka capacité ani aka koko ali personnes et ressources o ko jelendo a fora télé là mais est-ce ay communiquer ka foko non ante communiquer que ante autant fenge comment on appelle ante communiquer que ka foko rakiban ba parti là amatanga togolo dan katala non antoke otanga fenge mais muna sani muna atoke parce que non ce n'est pas ça c'est que tout simplement parce que tout simplement parti ba ka responsabilité ta ona awatisera donc c'est qu'elle est là. Il y a mais chogomi enfana ya donc rakibe CNT. Ah bon. Voilà. Donc rakia abe CNT la RDA to la. RDA ma candidature chibla kata. OK. Oye kele. Flana ni CNT sigira. Beya fo. CNT malien dudu. Umata yoro uma boyero. Ni parti de a choisi. Ni militaire de a choisi. Ni do de a choisi ni casier judiciaire tala ni nintala malien de ango anga tugako de toute façon parti politique ou ka combat be yorowere minte CNT droit parce que hal nous tuye 121 nombre ni di parti nunuma 240 parti en bat la chogodi ate fouini o bene akli jigi parti hakela abe munyanye malila c'est trop ça ne sert à rien démocratie parce qu'on a écrit à fora démocratie intégrale bébé wilika ka parti créé vraiment même élection présidentielle là Jamil ya fo chogomi tout de suite il y a fo Jamil ka foko 100 électeurs 1000 électeurs kadi ambena combien de candidats soro ali a dépensé état tinasa akoro n'a pas limité tu sais que tu comme ça nan koko ambe 100 candidat bla présidentiel là a choix be kechugoji tu sais kanye donc nama solution ni ka baliser ka faut vraiment condition ka kala minta ke tlonge koy président ya te tlonge koy bébé wili parce que mbise kata administration territoriale kan to se be ka papier soro ka faut comme mbise ka ke maligne mo o fana kagalende OK anga ben fen kelen kan anga toka kuma ka ben fen kelen kan wodi ba antanya jamais ni question de poser moi ni mane jabio donc voilà il merci ça to ya fen mo aw amasonga do CNT kono mais si ça ka fo ay conférence de ka be fin de la bena au fait abe mouire de no fait Amadou CNT kono ana korobe nyona nunu ye détail dibi ka fo suandili kera chogomina papier ko min kumba konnana décret min tara déjà au décret nun ta chogomanye o ya folo e a flana e mi joni kan ka mo blakata alni nombre kun définina joni de habilité parce que ni ko jeune kan ka mo fla blakata association des jeunes du mane kan ka blakata mais pourtant mo chegi di awmo mena ça mo chegi on tate mo ko ça parce que ça dit malien ka famia ka fo ni bi jamana jola mo côté tunu ibi ça dit que on ya en yere dibi posi côté ni posi ko kunudo antesoma parce que au détail nous tino segum lukan dongodo parce que bon disons c'est ni a fo chomna répétition ayeni kuma ni ayeni au débat ke kateme
anw ta n bɛ segin a kan tuguni faso ko de don mɔgɔ ko tɛ k'a fɔ mɔgɔ 8 dira mɔgɔ 10 dira nin dira nin dira bɛɛ ni hakilinata de don anw ye politiki ɲɛmaaw ye mɔgɔ tɔw tɛ se ka min fɔ anw de bɛ wuli ka bila mɔgɔw ɲɛma k'o kuma fɔ bi n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne yɛrɛ bakun an ka politiki tɔn kɔnɔna na cadre kɔnɔna na ne y'a jira k'a fɔ personnellement moi je pense que CNT c'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est-à-dire que kun t'a la quoi nafa ne ɲɛ tɛ nafa foyi la la bi jamana ye CNT nin kɔrɔ k'a sababuya kɛ a fɔlɔ ye min ye kasabi min bɛ don a da fɛ nin ye o ye wari tiɲɛ de ye jamana ma parce que transition i jɔ sa transition waatinin ka a ka dɔgɔ o ma n bɛ hakilinata d'i ma pour que i k'a faamuya o fɔlɔ y'o ye filanan mɔgɔw min sugandila maliyɛnw de don c'est vrai mais u sugandila cadre min kɔnɔna na o tɛ se ka kɛ jamanadenw ka choix ye o c'est pas élus tɛ o c'est pas comme des députés c'est pas comme des trucs c'est-à-dire que sugandili min kɛra a kɛra nomination de cadre kɔnɔna na karisa kunkolo ka di n ye n y'a nommé mais anw bolo ne yɛrɛ personnellement yani hali IBK ka fanga ka bin n y'a fɔ n ko ni transition bɛna kɛ an mago bɛ mɔgɔw la mɔgɔw min expérience b'u la mɔgɔw min dɔnniya b'u la cadre dɔw kɔnɔna na mais bi dɔw mana wuli k'a fɔ ko CNT bɛna rôle jouer min ye assemblée ka rôle ye contrôle et action gouvernementale mais o tɛ se ka kɛ on ne peut pas être juge et partie mɔgɔ min ye e sigi ka bigi ta kɛ e tɔgɔ sɛbɛn e bɛ se k'o tigilamɔgɔ contrôler cogo di légitimité min b'e la o b'o ka bigi kunkolo la e bɛ se k'o tigilamɔgɔ contrôler cogo di bon politique baara ye politique mɔgɔw ka baara de ye parce que bɛɛ n'i ka baara n'i ye ne bila bi ko ne ka taa marifa ci ne tɛ se o n t'a ɲɛdɔn bɛɛ n'i ka baara donc fanga mara politique baara de don donc min ye yɛlɛma natɔla ye yɛlɛmali kura mali kura min kofɔra nin ye sariyaw min ka kan ka ta a cadre kɔnɔna na politiki ɲɛmaaw politique mun ye miiriya ta kɔnɔna na mun ko yɛlɛma ka kan ka don nin cadre kɔnɔna na mun ye expérience dɔ sɔrɔ o tigilamɔgɔw ni olu tun sugandilen bɛ cogo dɔ ma k'a fɔ k'olu nana o kɛnɛ kan k'a fɔ u bɛ hakilinata di mali mara bɛ se ka yɛlɛma cogo min na élection bɛ se ka yɛlɛma cogo min na mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la mais transition waati n y'a fɔ nin salle kelen kɔnɔ transition waati o ti apprentissage waati ye k'a fɔ n bɛna degeli de da n bɛna don apprentissage la k'a kow ɲɛɲini parce que temps min dira nin ye temps in a ka surun a surunya kama mais min f'i ɲɛna anw de wulila ko yɛlɛma ka kɛ son tɛ se ka kule fɛntigi la sa mun ko yɛlɛma tɛ se ka kɛ mun ko yɛlɛma man ka kɛ ko IBK tɛ taa ko IBK fɛngɛ mais olu de kɛlen bɛ ka CNT fa bi o tigilamɔgɔw olu de kɛlen bɛ ka CNT fa i m'a faamuya an m'a fɔ ko bɛɛ ye mɔgɔ jugu ye an m'a fɔ ko mais faso jɔ la faso mago bɛ bɛɛ lajɛlen mais ni sɔrɔsiw kun tɛ quoi est-ce que a kun dalen b'a la k'a fɔ aw kun bɛ ko IBK kun bɛna se ka taa wallahi bilahi talahi IBK kun bɛ bin ka dalu kɛ jumɛn dalu ni ala ye fɛn min ban don min na o banna o don sa mɔgɔw kana fɔ sababu an bɛ sababu ɲini na diɲɛlatigɛ kɔnɔna na mais nin bɛɛ sɛbɛnnen don ka ban nous sommes des croyants an dalen bɛ ala la cogo min na ne b'a fɔ don min na n ko IBK bɛ bin ne y'a fɔ aw fɛ yan sɔsɔli joli wulila kɔnɔna na mɔgɔ joli ko k'a tɛ se ka kɛ mais a don tile ma mais anw tun b'a faamuya k'a fɔ kow bɛ taalen bolo min kan hakɛ fanga la hakɛ bɛ se fanga la. d'accord donc comme e ye nin fɔ sisan mais après ça sɔrɔsiw nana est ce que o ma cunna aw ye parce que a tun bɛ fɛn min na dɔrɔn a si ma kɛ a sago ye donc kɔfɛ n bɛ segin ka na o question poser. mais n bɛ min f'i ɲɛna ko bɛ ban tiɲɛ kan. d'accord a bɛ ban tiɲɛ kan. diɲɛ ko bɛɛ n'i y'a daminɛ n'i ye nɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin sanfɛ a ma daminɛ nin ya wa u bɛ yelikɛlaw. mais est ce que bɛnkan dɔ de tun b'a ni sɔrɔsiw n'u cɛ wa. bɛnkan bɛ yen o mɔgɔ tɛ se ka kɛ ko aw bɛ fara ɲɔgɔn kan transition in mɔgɔw mana wuli an b'a soutenir
ne bɛ segin a kan tuguni n'i kɛra den fɛ ka tɛmɛ a ba kan i ye subaga de parce que transition y'anw ka transition ye i ta ye fɛn min ye i t'o soutenir o y'i ta de ye o y'i bolokɔnɔfɛn de ye donc pour te dire que aujourd'hui mɔgɔw kana miiri k'a fɔ ko poste ko an tɛ poste la an tɛ nin na an tɛ nin na ko transition ko juguya wɛrɛ bɛ yen k'a sababuya k'o ye non 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 an t'o cadre. D'accord monsieur Amiangido ale bɛ kuma min na nin ye voilà sisan an bɛ fɛ ka na sigi. D'abord Bokele n bɛ se ka mun f'i ye d'abord n b'a kuma caman mɛn n'i y'a jateminɛ Jamil a bɛ baara dɔ la entrepreneur don a ka baara tɛ politique dɔrɔn ye i b'a sɔrɔ o entreprise sira fɛ a bɛ jigiyaw caman kɔrɔ peut-être que o de ye mɔgɔw da la k'a bila u ɲɛ ma donc politique o tɛ mɔgɔ ka baara ye o. Ah, parce que politique tɛ fɔ parce que a bɛ kɛ comme n'a fɔra i ma politicien normalement o ye dɔgɔyama de ça veut dire que il bɛ balo o de la maintenant c'est différent de homme politique. Politique et politicien, c'est différent. Donc, il 7 milliards. Que 7 milliards ne nga kalan kɛ ne NSUP de kɛ n ye maîtria kalan n ye maîtria kɛ o sira fɛ écolesow n ye écolesow jɔ k'a kɛ privé sira fɛ donc i b'a sɔrɔ n ka denbaya n b'a lahinɛ n'o de i y'a faamu ne tɛ saratala ye ne tɛ fonctionnaire ye Haidara Sandi mun filɛ nin ye i kɛrɛfɛ tan Sandi entrepreneur de don i y'a faamu wa donc mɔgɔ mɔgɔ mana f'i ye mɔgɔ si kana miiri k'a fɔ ko n'a fɔra i ma politicien k'e ka baara de ye e bɛ balo politique la il faut que ce soit clair. Deuxièmement i ye financement ko kuma fɔ financement ko sariya bɛ ta don min Bokele ne tun bɛ école de la o ne tun bɛ lycée la o. Donc c'est pas tout de suite alors. Ah non pas du tout financement ko ma daminɛ bi o financement ko daminɛna ni démocratie de kana pour que ka partiw dɛmɛ u ka se ka Bokele ne taara parti ka activité dɔ couvert à ka siège la sisan ça rentre dans le cadre de la communication pour le pays mais ne taara i b'a sɔrɔ musaka bɛ yen mun kan ka di serifila mɔgɔw ma o ye wajibi de ye o aw fana bɛ balo aw ka baara de kɔnɔna la o tɛ wa o wari bɛ bɔ min o wari bɛ bɔ min siège sara wari bɛ bɔ min donc il y a des activités n'o tɛ k'a fɔ ko a kɛ comme n'o y'a sɔrɔ an de ye o wari ta k'a di anw yɛrɛ ma non jamanadenw ka lasigidenw don min na députéw b'a voté ka financement accordé parti politique ye ne mun bɛ kuma na o ye ne tun bɛ lycée de la est-ce que y'a faamu mais bɛɛ de kan k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ parce que a cercle T a communauté Bamakɔ yan minnu ka députéw ma participé o la jɔn tɛ politique mɔgɔ ye Mali la yan jɔn ma deli ka voté jɔn ma deli ka wuli ka kule politique mɔgɔ nɔfɛ bɛɛ de ye politique mɔgɔ ye o de kama anw fɛ yan société civile a fanga ka dɔgɔn parce que tout simplement c'est une société très souvent i b'a sɔrɔ tɔgɔ don société civile tɔgɔ b'u kan mais ils ont des positions c'est pourquoi très souvent notre société civile n'est pas crédible donc jɔn tɛ politique mɔgɔ ye jamana in kɔnɔ yan moi je me pose la question jɔn tɛ politique mɔgɔ ye jamana in kɔnɔ yan maintenant an b'a ɲini de k'a lajɛ jɔn ye tiɲɛni kɛ jɔn ye ɲɛni kɛ ɲuman de bɛ ɲini a la an bɛ dugawu de kɛ ala ka politique mɔgɔ ɲumanw de d'an ma n'o tɛ bɛɛ de bɛ politique la Mali in kɔnɔ koyi. Monsieur Sandi o ɲininkali kelen wala an b'o tɛnku o fɛ. Je vais n bɛ segin kuma kelen kan min ye Jamil ye min fɔ sisan k'a fɔ ko Jamil vraiment i y'a fɔ ko IBK bɛ bi ala ma fɛn k'i tɔgɔ la i tulo la IBK fanga bɛna ban o kɔni bɛ se ka fɔ mais k'a fɔ mouvement min tun bɛ yen ni militaires ma don a la a ka gɛlɛn de k'a fɔ ko an ye Kuluba sira minɛ an bɛ yɛlɛ ka taa sigi IBK place la c'était difficile mais politique de don a kɛra solution min sɔrɔla la o kɛra mais ala ma fɛn ma si tɔgɔ la k'a fɔ ko tulo la k'a fɔ ko sini a bɛ bin ou bien IBK bɛna bi mais a fanga kan ka ban a bɛna ban don min mɔgɔ t'o de dɔn a banna don min ala y'a fɔ o cogo la an ka tugu o kɔ ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que politiquement franchement an bɛ min na sɛbɛn tɛ n bɛ kuma kelen fɔ c'est vrai que vraiment sɔnna Jamil ka kuma in ma
c'est pas normal en gata transition avec des amateurs. C'est vrai. Mais où beta tchogudi. Hali minun élira. Ka foko député ou sigra. Akoko élu légitimité tout. Ni a fo wati dola ka foko nous be 121 personnes ni. Nta don a nombre bora yoromi. Moko kemeni mugani kelen. Nta don a nombre bora yoromi. 116 000 votera ni tanyana cour constitutionnelle fait. Ou ka sadasu duru faraka avec 121 légitimité boubolo. Mounou élira. Amakoye. Mais Mali tombe situation mina a tout kagile choix ka ke chogo mina. Mais vraiment a ke chogo a choix chogo a élection chogo a do chogo franchement amake en son mais on est malien on go comme malien de do malien de do ni iko ira kita talaka kuma fone c'est ça para kita la malien de na dorna sira min fe abcnt la muna abebo to ka toy asari da gimbarka wante ademala ate d'agente RPM là ate mais c'est pas un problème c'est pas ça la difficulté ou partout fait parce que ou partout ma candidature envoyée donc do BBC kadwala mais il faut que Jamil Yemi Fombe Bamba au Kélé de Camp franchement apprendre tout kata ou dégué mais j'espère simplement que le contrôle de l'action gouvernementale tel que c'est dit n'est pas le rôle de l'organe de la transition du CNT parce que ça va être une catastrophe. Ok. Donc c'est une contradiction. Voilà, monsieur le ministre Ndjabi, mais dommage souvent plateau sans fait que voir me dit parti politique que vraiment faire bébé pour que au cas jo drôme kanati. Yala est au fangabu ou là. John, pour le parti politique. Ah, pour le parti. Est-ce que moyen B Kavoku a Belgium? Moyen B Jona, il va faut au moyen que Soro Jona transitionnant. Non, mais écoutez, à Charia de Sigra, à Charia de Sigra, ni Charia Sigra à Kera loi, Itabo, ni loi werete, ni vote werete. Fouakata. Un. Deuxièmement, parti politique. Ou quel rôle c'est l'éducation des masses. Ambou éducation. Ou quoi quand on a élection là, kata voter pour que député ou quoi soit. D'accord. Et ambatanga yorola chogodi. Ambe déplacé chogodi. Jombe essentiel dans ma. C'est vrai que parti politique financement subukacha. Contribution bala, aide bala, nimbala. Mais ni État ya lajé. Cependant, État kanga chogoya lajé. Parce que ce qui est un peu difficile, c'est que quand on a autant de partis politiques avec chogoji, mais donc milliards soro, donc 5 millions soro au fond tout année parce que milliards de mimbolo dongo do habito fangala. D'accord. Donc mais certainement néakilla sans kerembina financement na soro. C'est clair et net parce que élu tout na soro. Même c'est que au financement d'Ouma. Parce que le quota est fait en fonction des élus. D'accord. Donc si ça me fait bon, comme on a fait, Amessi Kanatouni, monsieur le ministre, Amena Kennedy à Sababé. Donc mais encore de Banco Moti ta follow. Voilà. Monsieur Togola, allô? 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 Ouais, Ancho. Allô? Oui, ça va? Ouais, ça va. Il va où les Kabomi? Ne va où les Kabo Farako? Farako. Dans la commune de Matricia, Karimoutoula. Ah, d'accord. Dans la commune de Oui, Karimoutoula. Farako, d'accord, ok. Jamil Béa, monsieur Jamil Béa, Admiambi de Béa, puis Sandi Béa, en Guingal Biboloa. Voilà, on a Guingal Béti Jamil Magua. Ah bon? Comme on a beaucoup de coup d'état. Jamil Mafogo coup d'état kerade. Ugo uye ko M5 quoi. Vraiment kala je ka M5 ko kuma yere bla M5 ye mali tie quoi. D'accord, OK.
D'accord, ok, à Famna. D'accord. D'accord, ok. Merci. Donc, année de fois, maïni téléphone ci l'a fait débat mundo n'a pas fait qu'un téléphone ci abedo temire kono ni ningalbi ou comment va abedo kono voilà. Allô? Ah, Bassirou, Barago, ça va? Ah oui, ça va, alhamdulillah. Ouais, quand vous les gabomi? Congo Brazza. Congo Brazzaville. D'accord, ok. Ningalbi Boulois. D'accord. Ouais, Ningalbi Boulois, parce que Jamil Bitarma. D'accord. Congo Brazza, ok. Ne fara Jamil Ningalbi, est-ce que quand vous avez dit que vous avez un petit bar, est-ce que vous faites la sous-sous pour la table là? Il y a femme. Ok. Il y a femme, ok. Congo Brazza, ego qui veut question poser Jamil ma. Voilà, Jamil a femme gay. Ya femme. Ok. Ko yala sababu ya be ka bo dinemo kɛrɛfɛ. Mais dinemo ye malien de komi an bɛɛ lajɛlen. Awɔ. Mais min fɔ n balimakɛ ɲɛna mɔgɔ caman ka miiriya ye ko diinɛ ni politiki tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Mais o tɛ ne ka faamuyali cogo ye parce que ala ye ne yɛrɛ garijɛgɛ ne hijira siɲɛ 5 n ye umura kɛ n t'a dɔn n tɛ se k'a compter yɛrɛ vraiment waso tɛ n bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ mais kutuba min bɛ kalan Magan jamana kan politiki kuma tɛ tɛmɛ a kan o n'i y'i sigi k'a lamɛn jumadonyaw fɛ ani kutubaw min bɛ kɛ de façon régulière u bɛ kuma diɲɛ taabolo kan n'i bɛ kuma diɲɛ taabolo kan o y'o de ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko karisa ye diinɛmɔgɔ ye a sigilen bɛ a bɛ tiɲɛli a ɲɛ bɛ tiɲɛli natɔla la k'a tɛ wuli ka jɔ kɛ a cadre kɔnɔ parce que politiki mɔgɔw bɛ min fɔ ko komi n balimakɛ y'a fɔ cogo min na politiki n'i k'i bɛ kuma politiki kan problème min bɛ tubabu yɛrɛ ka définition dili a kɔnɔna na mɔgɔw dilan cogo sigida kɔnɔna na jamana kɔnɔna na bon ni i b'o cadre kɔnɔna na mais k'a fɔ n bɛ segin a kan tuguni bɛɛ lajɛlen ala ye fɛn dɔ kalifa bɛɛ lajɛlen na sinon layatola komini layatola komini o bɛ jamana jan na dinɛmɔgɔ tɛ wa dinɛmɔgɔ don a n'a ko ok Ibrahima Sakɔ waaleykum salaam k'an wele ka bɔ min ne bɛ wele sisan ka bɔ Ɲɔfunkɛ ne bɛ wele kɛ ka bɔ Ɲɔfunkɛ ma faamu dɛ Ɲafige Ɲafige ok d'accord allo oui i ka ɲininkali bɛ jɔn de ma bon ne an ka hakilina Maliko la bon Mali yɛrɛ bɛ dɛgɛ min na komi anw tɛ maa kalalenw ye bon cɛkɔrɔba minnu bɛ Mali jamana yɛrɛ ɲɛtila la an yɛrɛ ka hakilina cɛkɔrɔba ninnu yɛrɛ de bɛɛ ka taa ka bɔ yen parce que munna cɛkɔrɔba ninnu n'i y'o kelen-kelen fɛn fɛn lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ village dɔ la mɔgɔ kelen tɛ min kɛ ma mɔgɔ ɲɛ ka village la bon maa ma mɔgɔ ɲɛ ka village la maa mɔgɔ ɲɛ jamana ɲɛfɛ wa ok u ka sabali u ka an ka jamana to an bolo denmisɛnninw ka jamana ta d'accord a faamuna ok merci beaucoup k'an bɛ Ɲafige bɛɛ fo daba ko an b'o tigi ta allo k'an wele ka bɔ min ka wele ka bɔ Garalo Buguni mara la Garalo awɔ ok ɲininkali bolo ka ɲɛsin jɔn ma voilà ne tɔgɔ Saka N Traoré voilà ɲininkali min bɛ ka ɲɛsin Jamil Bitar ma quoi Jamil Bitar ma d'accord awɔ parce que ne bɛ fɛ ka Jamil Bitar ɲininka o est-ce que M5 objectif ma est-ce que o ma objectif yɛlɛma M5 ka mun kɛ o ka objectif o ye kɛlɛ daminɛ waati min na ko i bɛ ka taa o mais est-ce que o hakilina de bɛ o da bi tuguni wa voilà ko a tun ka fɔ ko IBK ka taga bi IBK taara est-ce que o hakilina dɔ b'a la bi tuguni wa voilà o ye ɲininkali de ye IBK tali o tun ye étape dɔ ye an ka
kɛlɛ kɔnɔna na o y'a jɔsen fɔlɔ ye a filanan ye mun ye Mali kura bɛ se ka sigi cadre min kɔnɔna na donc o Mali kura o jɔsen fana o soubassement kan ka dilan cogo min na transition kɔnɔna na o baara de kan ka kɛ d'accord ok donc k'a fɔ dɔw b'a miiri k'a fɔ ko M5 ta kun ye dɔrɔn IBK ka ta ka bɔ fanga la mais IBK t'anw si jugu ye o k'a fɔ ko adamadenya la ko an jugu de don directement o kun tɛ o d'accord parce que an y'a fɔ de laɲiniw min tun bɛ yen c'est-à-dire que k'a sababuya kɛ ni ko mara jugu n bɛ segin a kan tuguni parce que avion cloué au sol char combat min fɛ c'est-à-dire que an balimaw min taɲana k'a sababuya kɛ maramafɛnw nafolow tarakila cogo min na maramafɛnw ma sɔrɔ ka d'u ma u bɛ se ka jamana lakana cogo la. ok d'accord dɔ b'a ko an b'o tigi ta allo allo. ne ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye. e b'a wele ka bɔ min. ne bɛ ka wele ka bɔ Koro barrage. Koro barrage. Koro barrage. d'accord ok ɲininkali bɛ yen wa. ɲininkali min bɛ ne fɛ ka tungu o la. jɔn na. ne ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye CNT mun bɛ yen. yala olu yɛrɛ mun ye politiciens ye comme olu ka place de olu yɛrɛ ka dɛmɛ ye mun y'a la a o fɛn o fɛn mana se ka o fɛn o fɛn mana jaabi olu yɛrɛ ka dɛmɛ y'a kɔnɔ mun ye. ok d'accord donc. i ye ɲininkali faamu wa. ok a faamuyara donc Amion Guindo bɛ nin jaabi. an ka foli b'aw bɛɛ ye. d'accord merci beaucoup. voilà donc dɔ wɛrɛ bɛ nana an bɛ n'o tigi ta la première question i bɛ n'o jaabi voilà on bɛ dɔ wɛrɛ ta allo. Allô? Oui? Allô? an ce. Ba. I b'an wele ka bɔ min? N b'a wele ka bɔ Banakabugu la. Banakabugu la, ok. N ko ne bɛ ka ɲininkali ɲɛsinnen don bɛɛ de ma. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ CNT sigira cogo min na a sigi cogo ma ɲɛ mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la. Yali n'an taara tani dɔ sariya tɛ fɛn min na est-ce que résultat min bɛna bɔ politique mɔgɔw bɛ sɔn ka tugu a kɔ wa. ok. déjà o banna na ka ban o ye ɲininkali fɔlɔ ye. bon filanan ça o ye proposition ye. parce que n'a fɔra ko parti politique ka ca bɛɛ sɔnnen don ma ani Michel André a fɔ ko hali ni u kun ye kɛmɛ ni 21 ta k'a tɛ parti politiquew bɔ. est-ce que solution min kɛ pour que parti politiquew ka se ka dɔgɔya Mali kɔnɔ a ka taa par exemple yanni ka parti fɛn fɛn créelen don n'i ma signature hakɛ dɔ sɔrɔ olu ka suspend. ok d'accord o faamuyara. d'accord. Ani plan ye min ye pour le ko instruction volontaire. Vraiment moi je l'appuie sur ça. Mali o ka segin ka kɛ instruction volontaire ye ni mɔgɔ ma taa yɛrɛ inscrit o tɔgɔ ka bɔ a la parce que ça coûte tellement a bɛ wari hakɛ min bɔ État kunna Ala dɔrɔn de b'a dɔn. d'accord ok o faamuyara d'accord donc an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta. voilà ne yɛrɛ min bɛ kɛ ka kuma ne yɛrɛ ye politique mɔgɔ de ye ne ye Abdoulaye Thierno. Awɔ d'accord ok donc an ko an b'o tigi ta allo. allo. oui alhamdulilah. k'an wele ka bɔ min. alhamdulilah ko baasi ye. k'an wele ka bɔ min. ka bɔ Kayi. Kayi ok ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin jɔn de ma. Kayi d'accord a faamuyara. donc n b'a fɛ ka ɲininkali kɛ Amion Guindo la. Amion Guindo ok. donc n ka ɲininkali min don. politicien ni caman bɛ yen nɔ donc an tɛ olu tɔgɔ mɛn faso jɔli la surtout Amion Guindo min filɛ nin ye an t'a tɔgɔ mɛn bɛɛ dɔgɔ problème minnu bɛ la donc ni na wuli dɔrɔn donc an b'olu bi télé ni fɛn camanw na a bɛ taa donc vraiment an ma se ka o caman bɛ yen an m'a faamuya quoi. d'accord i y'a faamu kɛ ok d'accord donc Amion Guindo bɛ nin jaabi ok merci beaucoup dɔ b'an kɔ tuguni an b'o tigi ta allo. Uma allo Ansu.
Wa ka wele ka bɔ min? Ka bɔ Ɲafola mara la. Ɲafola mara la, d'accord, ok. Ɲininkali bɛ ka ɲɛsin jɔn ma? Ɲininkali bɛ n bolo ka ɲɛsin Zamil Bitar ma. D'accord, Bitar, ok. A tulo b'i la. Ko n b'a fo fɔlɔ. A y'a laminɛ. An bɛ Ɲafola mara la yan. Allo? Allo, wa kuma an tulo b'i la. N ka Ɲafola mara la yan. Guinéen bɛ ka na bin Malien kan k'an minɛ ka taa an datugu kuma an ka séeréer mɔgɔ tɛ se ka kuma o kan wa? D'accord, ok. M'o ɲɛsin Zamil Bitar ma ka kuma o kan. D'accord, ok, problème t'a. Hali bi u ye mɔgɔ 20 minɛ ka taa n'o ye Medina ka t'o datugu. D'accord, a faamuyara. Dɔ b'a ko an b'o tigi fana ta tuguni. Allo? Oui. Allo, k'an wele ka bɔ min? Allo, salamaleykum. Walekum salam. Somɔgɔw bɛ di? O ka kɛnɛ. Kɔri basi foyi tɛ yen, alhamdulilayi. K'an wele ka bɔ min? An b'a wele ka bɔ Kayi région na. Kayi région na, ok. Inshallah, n b'a fɔ kosɛbɛ. Aw ni jamana dilan. Anba. Aw ni cɛsiri awa. Ne bɛ mun fɔ politique mɔgɔw ɲɛna. Surtout Zamil Bitar ninnu ani Amiadu ninnu. Vraiment titre mun b'o la bon n'a fɔra ko mɔgɔ min bɛna wuli grève la, u ka tila ka wuli ka tugu olu nɔfɛ vraiment o yɔrɔ de tɛ ne diya n ye ko ye quoi. O ka wuli ka taa? Voilà, parce que u yɛrɛ bɛ se k'u ka kɛlɛ k'u yɛrɛ n'a ma kɛ ka tugu mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ quoi. D'accord. Voilà, m'aw bɛɛ de fo. K'a ka kɛlɛ o ko la k'a tugu mɔgɔ. Halisa Ala k'an ka jamana diya. Ok. Merci. Inshallah. Ok. Voilà, d'accord. Dɔ b'a ko an b'o tigi ta, ala bɛ sɔrɔ ka na segin ka na taabolo kan tuguni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen an bɛ sin ka di mɔgɔ ma. Allo? Salamualeykum. Walekum salam. Kɔri baasi tɛ yen? K'an wele ka bɔ min? Somɔgɔw bɛ di? O ka kɛnɛ. Sunkalo Keyita don. Sunkalo Keyita. Awɔ. Ka bɔ min? Ka bɔ Bamakɔ Korofina. Ok. Bon, ne ka kuma bɛ fɛ ka mun fɔ Zamil Bitar u bɛ ka kuma politique yɛrɛ ye mun fɛn de ye? N b'a ka politique définition yɛrɛ di clairement. A ka politique définition yɛrɛ f'i ɲɛna quoi? Ok. O ye kelen ye. Ne b'u ɲininka o, olu sigilen bɛ jamana in kɔnɔ o. Ko minnu bɛ ka kɛ n'u bɛ politique ko la ko ka dɔ bɔ politiciens na o. Politique mɔgɔw yɛrɛ minnu bɛ yen n'u yɛrɛ ale bɛ sigi tɛ politique mɔgɔw la wa ale tɛ dɔ ye wa? D'accord. Mali politique mɔgɔw bɛ kan ka dégager ka bɔ yen. Ok. Parce que u ti fosi la nin bɛɛ ye jamana ci la de. D'accord, a faamuyara. Voilà. Ok, merci. D'accord, dɔ b'a ko an b'o tigi fana ta. Allo? Ansu, somɔgɔw bɛ di? Allo? Allo, k'an wele ka bɔ min? Ka wele ka bɔ Sikaso. Sikaso, ok. Ouais. Ne ye Ablaye Kulubali ka bɔ Sikaso. D'accord. Ablaye, ça va? Ouais, ça va très bien. Ok, ɲininkali b'i bolo wa? An bɛ fɛ ka question dɔ poser pour Hussein Amion Guino kun. D'accord. Komi an b'a kalama ale ye politique mɔgɔ jolen ye Mali kɔnɔ. Nin y'a siɲɛ 2 ye a élection présidentielle kɛ a taara fɔ a kɛra 5e ye. An y'a ye o bɛ ka labɛn dɔw kɛ sisan n'o ye ko jigiya kura. O bɛ ka jigiya kura minnu labɛn fɔ an bɛ fɛ a ka da don dɔɔni jigiya kura in na. Pour que Maliens bɛ se ka ko in faamu kosɛbɛ cogo min na. D'accord. Parce que an y'a ye parti jolen dɔw tugura jigiya kura in kɔ. N'o ye PIDS Daba Jawara ka parti Modibo Keyita ka parti. Olu fana y'u jigi da jigiya kura in kan pour que baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na. D'accord. Wulikajɔw kɛra. An bɛ fɛ yan'a ka bɔ kɛnɛ in kan a ka dɔɔni fɔ an ɲɛna jigiya kura in na. Ok. Tɔn minnu faralen don ɲɔgɔn kan. Parce que an b'a dɔn janjo waati bɛ nin ka se. D'accord, ok. Ale dun delilen don janjo in na a mɛnna. D'accord. A ye siɲɛ fɔlɔ kɛ. Ka siɲɛ 2nan kɛ. Donc a tɛ siran kɛlɛ ɲɛ a tɛ siran vote ɲɛ. D'accord, a faamuyara. An bɛ dugawu kɛ. Ok. Ala ka jamana ɲɛma jɔ. Ami. Ala ka jamana ɲɛma jɔ. Ami. Merci beaucoup. Dɔwɛrɛ b'a ko an bɛ sɔrɔ k'a kɛ tigi kɛ laban ye ala bɛ sɔrɔ ka question n'o jaabi puis mais an bɛ tɛmɛ ɲininkali tɔ ye mɔgɔ laban allo? Allo? Allo Anso? Nba k'an wele ka bɔ min? Anso? Somɔgɔw. O ka kɛnɛ. K'an wele ka bɔ Kati. Ok. Bon, ne bɛ fɛ ka question poser Amion Guillaume de kun. Élection ko in kan.
de ki akache kata kebe fla kebe saba kebe no di mo ko buti ki shen ko na program ni na blaka a mo stabiliser benga ka langila kata boni ku ka bi se te de na tigu OK aka program fla be se kan bara ni ka la c'est compréhensible d'accord ni élection la mala kebe fla kebe menani bo ere bi wal mine e be mo ko ta ka program do OK oui d'accord on dit les élections, c'est un bon programme. OK. Moi, par exemple, moi, à mon côté, là, moi, je prends le liste, je regarde, moi, le candidat, il y a un programme, là, il a je le suis. D'accord. OK. Ah, mais... Merci. Voilà, Enche. Bon, si ça, voilà, Amela a commencé, et là, il y a un mot Tengura, Amo Djabi, Nakrado, voilà. Bon, Bokelembi, il faut. Ah ouais. Question de poser un coup, quand la CNT sera fait. Ah ouais. A fɔ ko bon a posera an bɛɛ kun a fɔ ko an bɛ se k'a dɛmɛ cogo di ne fɛ an bɛ se k'a dɛmɛ ni hakilinaw ye ni ladilikanw ye an ye bon monsieur Guido n b'a fɛ ko an b'a tigi kɛ mɔgɔ laban ye ko dɔ b'an kɔ an b'o tigi kɛ mɔgɔ laban ye allo salamaleykum ani so wa n k'an wele ka bɔ min ka bɔ ɲɔnɔ OK d'accord ani ɲɔnɔ bɛ wani wa ɲininkali bɛ yan ne ka kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ awɔ ne ko an kɔni b'a ɲini de ala ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ a ko la ami jamana bɛ bolo min na bi surtout ɲɔgɔn jamana kan yan OK d'accord donc jamana in bɔ bolo la jamana in fan bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn jamana in ɲaami mɛn dɛ u ka bɛn a kan d'accord OK bon donc on dit voilà o de kun ye ka hakilila ka fɔ u ɲɛna ɲɔgɔn ba in de ko ye on bɛ se ka jaabi continuer wa a faamuyara OK problème t'a la donc premièrement CNT ko n bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka fɛn fɔlɔ mun kɛ o ye ka ladilikanw de di ka hakilinaw di an ka dɔnniya kan an ka faamuyali kan ka se ka hakilinaw di pour que a kana don fili la deuxièmement an bɛ se ka CNT dɛmɛ cogo di o ye k'a fɔ ko CNT ka prérogative n'a sɔrɔ ni baara mun kan ka kalifa olu la a kana caya parce que n'a cayara a fɛn tunnen bɛɛ tɛ ye n'i y'a mɛn k'a fɔ ko bon a tigi y'a fɔ a kuma kɔnɔ a daminɛ na a contestera donc a ka ca ala fɛ ni décision giriman dɔw bɛ yen ni CNT ko k'a b'o ta a bɛ se ka kɛ sababu ye fragilité an ka transition ka fɛgɛn an ka jamana ka fɛgɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni mankan wɛrɛw ye ala k'an kisi o ma donc CNT ka baara a kan ka fɛgɛya ka bɛn élection an y'a fɔ an ka transition objectif fila de don cogo min na jamana in kɔnɔ sécurité bɛ se ka lana dɔɔni cogo min na ani ka se ka élection organiser donc a ka essayer ka CNT ka baara cadrer o kɔnɔna na a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ o mankan bɛ dɔgɔya bon n bɛ a fɔ ten dɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko parti bɛ limité cogo di ne y'a jateminɛ États-Unis mɔgɔw b'a hakili la parti fila de bɛ parti fila tɛ yen koyi parti ka ca Mali ye décision d'État, charia d'État, domina charia d'État, mais c'est quand tuguni, an be école sur la ne be lycée de la. Donc an make asaria tabago chala, mais charia intara hakilla mun kama o multipartisme intégral de. Maintenant, financement ko nous a be se ka moraliser. Notre jamana be kono financement be di parti ma on. Mali ta damné on. Est-ce que femme ate Mali drona on mais peut-être que bise ka moraliser cogo sugu dɔ la a bɛ di la cogo sugu dɔ la o de bɛ se ka revoir est-ce que femme wa ni bɛnkan de don bɛɛ fan fɛ k'a fɔ ko ka taa o cogoya la mais il y a aucun problème bɛnkan de y'a sigi ni bɛnkan bɛ yen ka wuli il y a aucun problème a tɛ wuli ni kɛlɛ ye a tɛ wuli ni bala wɛrɛ ye a bɛ wuli ni bɛnkan de ye donc n'o bɔra la k'a ye question dɔ poser a ko problème pays dogon problème na ne jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye a la n bɛ mun f'a ye dɔrɔn a k'a dɔn k'a fɔ ne wolola yen ne mɔna yen ne tun bɛ taama n fitinin kilo 8 don o don ka bɔ so ka taa école la ka na don o don n senangolo n ni dɔgɔninw n'u kɔrɔw an tun b'o de taama ka taa an de b'an ka ban dilan bɔgɔ la est-ce que y'a faamu an de bɛ an ka kilasi jɔ bɔgɔ la ka tila ka fɛn k'a kan bin k'a kan k'an sigi a kɔ depuis an san 7 fo ka taa se an san 12 ma bi na ne ka an ka dugu la école bɛ yen faso m'a jɔ dɛ est-ce que y'a faamu anw de y'a jɔ denmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na bi u t'o distance ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen an ka dugu la o bɛ yen
an ka o dugu kelen na kɔrɔmuso kelen ani dɔgɔkɛ kelen mun tun bɛ ne nɔfɛ ye olu binna ka sa hali sini école ta sira kan hali sini mɔgɔ t'a dɔn u sata kɛra mun ye bi dɔgɔtɔrɔso bɛ yen denmisɛnnin si tɛ sa o cogoya la o dugu in kɔnɔ n bɛ misaliw dɔrɔn de ta très rapidement pour que a k'a faamu gouvernement sira fɛ waati dɔ la yan pays dɔgɔkun kɔnɔ MINUSMA ni an ka yɔrɔmɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ ne tun bɛ environnement de la mais ne de wulila ka taa tile 3 kɔnɔ Baɲangara Bankas Koro ka kuma sigidala mɔgɔw fɛ pour que u ka sɔn effectivement bɛnkan ka segin an ka dunanw n'o ye MINUSMA mɔgɔw ye ani population ni ɲɔgɔn cɛ ne taara o baaraw kɛ bon n b'a essayer ka dan o dɔɔni dɔrɔn ma pour que a k'a faamu k'a fɔ ko élection présidentielle mun kɛra 2013 ne kɛra premier Baɲangara ne kɛra premier Koro pays dɔgɔkun na ne kɛra premier ma kɛ premier fula koyi i y'a faamu wa c'est parce que jɔda de banna wa an wolola yɔrɔ mun na an ma deli ka san kelen kɛ mɔgɔw bɛ ye kɔmɔ na dugu mun na ne wolola yen de ne mɔna yen de donc depuis k'an bɔra yen an ma deli ka san kɛ siɲɛ 3 n'an ma taa yen wa kɛlɛ min bɛ sen na fana an bɛ k'an seko k'a la mais mɔgɔw bɛ mun nɔfɛ an ka wuli k'a fɔ siyako kɛlɛ parce que mɔgɔw y'a don siyako kɛlɛ la o de y'an lasiran parce que anw ye dɔgɔnɔw ye fa sira fɛ mais ba siraw fɛ anw ye fulaw fana ye donc anw tɛ se ka da don n'u taara a ko kɛ siyako kɛlɛ ye anw da tɛ se ka don o cogoya la anw bɛ baara mun na o ye cogo min na jamanadenw bɛ kala ka don ɲɔgɔn na n'o bɔra la question bɛ yen je termine ça. Vous allez terminer tout de suite. Moi, dis-moi, il va terminer. Allô? Oui, Ansou. Ouais, quand vous êtes à Bomi? Kabo commune de là. Ne tɔgɔ Elhaji Abdulwahab Ture anw ye maliyɛn min sigilen don Washington ɲininkali damadɔ bɛ ne fɛ ɲininkali fɔlɔ ma tengu Amion Gino la o ye ɲininkali jumɛn ye an y'a ye IBK ka fanga kɔnɔ ale kɛra minisiri ye wa a ka parti ye IBK ka fanga dɛmɛ kosɛbɛ san 7 in kɔnɔ ɲininkali fɔlɔ ale y'a dɔn waati jumɛn k'a fɔ ko IBK ka fanga in man ɲi an da dora nin bɛɛ la ka bɔ i y'a faamu sisan an tɛ sigi an kɔ tuguni quoi parce que i y'a dɔn voilà je voulais qu'il laisse bon ɲininkali filanan ye jumɛn ye sisan ɲininkali filanan o ye Elhaji Baban ye ale y'i kanto k'a fɔ ko M5 ka kɛlɛ ko tɔgɔya wɛrɛ tun bɛ se k'a sɔrɔ o la bon ale bolo tɔgɔya jumɛn tun bɛ se k'a sɔrɔ san 7 in kɔnɔ bɛɛ wulila k'a fɔ ko fanga in man ɲi san 5 kɔnɔ ka tila ka na sisan ka tila ka na kalata kɛ ka IBK ta mɔgɔw wulilen don diɲɛ kɔnɔ maliyɛnw parti politiques mɔgɔ min y'a supporter mɔgɔ m'a supporter ko kalataw ma ɲa bon ale a ka kuma b'a yɛrɛ na k'ale tun bɛ parti majoritaire fɛ olu ye fɛn jumɛn kɛ pour que ka IBK bilasira pour que kɔlɔlɔ mun bɛ yen ani mankan mun bɛ yen o tun bɛ se ka nɔgɔya. D'accord sisan a bɛ se k'o misaliya d'an ma. D'accord a bɛ n'o jaabi o la Jami bi ta don voilà. D'accord ok allez-y monsieur Guino. Bon katika dɔ ye question dɔ poser ko pourquoi an bɛ wari di mɔgɔw ma ko ka voter n bɛ hakili jigin k'a la k'a fɔ ne ye école karamɔgɔ de ye an tɛ waritigi ye ni wari bɛ kɛ ka élection san i y'a faamu o mɔgɔw bɛ yen i y'a faamu an tɛ élection kɛ an tɛ wari kɛ ka élection san o ye fɔlɔ ye a filanan a k'a faamu ne nana politique la cogo min na n bɛ se k'a fɔ ne nana politique la Sikaso de ne mana politique la dɔgɔna jamana kɔnɔ dɛ ne nana politique la Sikaso wa Sikaso dugu tɛ yen ne sen ma don dugu min kɔnɔ k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen n ye fɛn minnu ye Sikaso dugudenninw na o de ye n hakili jigin n ka denmisɛnninya na n'o ye dusu don an kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ politique kɛ an b'a essayer ka baara kɛ pour que fanga in bɛ ye duguba kɔnɔna dɔrɔn de la fanga in tɛ ye an ka togodaw la cogo min na fanga bɛ se ka se gɛrɛ an ka togodaw la cogo min na parce que mun b'an ka togodaw la an mɔn'o kɔnɔ an ye fɛn bɛɛ k'o kɔnɔ
donc an b'a dɔn o de kama an ko jamana kan ka kalifa mɔgɔw la minnu bɔra jamana in galakaw kɔnɔ minnu ye jamana gɛlɛyaw kɛ k'a ye a ka ca ala fɛ n'a kalifara olu ma hinɛ bɛ na jamana kɔnɔ donc an tɛ waridilaw ye maintenant a ko ko programme programme caman bɛ kɛ mɔgɔ si ka politique mɔgɔ si ka programme kɔnɔ a t'a f'i ye ko ni nana n bɛ kɛnɛya kɛlɛ n bɛna kalanko kɛlɛ ou bien n bɛna sira dilanko kɛlɛ bɛɛ bɛ hakilina kelen de fɔ mais très souvent i b'a sɔrɔ ni mun élila a bɛ kalanko sigi a b'a yɛrɛ denw bɔ a kɔnɔ ka taa n'a ye kɔfɛ est-ce que y'a faamu parce que a b'a dɔn a ye fɛn min sigi a man ɲi a bɛ kɛnɛyako sigi mɔgɔw b'u jigi da kan u ka kɛnɛyako la kɛnɛyako bɛ sigi i b'a sɔrɔ n'a yɛrɛ banana ou bien n'a den banana u b'o cɛ ka bɔ n'o ye ka taa n'a ye kɛnɛma ka taa furakɛ ne bɛ mun fɔ ne kɛra ministre de l'éducation ye ne denw bɛ kalan na Sikaso de ne den si tɛ yen mun bɛ kalan na ne yɛrɛ ye privé tigi ye dɛ mais ne denw bɛ tɔw bɛ kalan na yɔrɔ mun na ne denw bɛ kalan na yen pour que n ka kɛ misali ye n dɛmɛbagaw ma ne mun filɛ nin ye ne ma deli ka tile kelen congé ta ka taa États-Unis ou bien ka taa France k'a fɔ ko n bɛ taa yen ka taa congé kɛ yen ne ka congé bɛɛ depuis ne bɛ san 50 la bi depuis ne ye congé ta daminɛ ne ka congé bɛɛ bɛ deli ka kɛ an ka dugu de la n'o ye n faso ye n'o ye Banba ye an ma deli ka congé kɛ kɛnɛma ne mun bɛ kuma nin ye ne ma deli ka furakɛ kɛnɛma ne ma deli ka wuli ka bɔ yan k'a fɔ ko n banana k'a fɔ n bɛ taa furakɛ kɛnɛma donc c'est pour te dire que très souvent dɔw bɛ yen u bɛ question poser peut-être que u t'a tigiw dɔn ne bɛ yan fasodenw de tɔgɔ la fasoden minnu fana de don minnu bɛ dugu ma parce que an n'an ka NSUP diplôme an ye manœuvreya kɛ Mali la yan ka balo donc vraiment o bɛ kuma ninnu bɛ fɔ mɔgɔ minnu ye je pense que a bɛ se k'o tigiw ɲini mais anw tɛ. D'accord monsieur Aïdara question posera ma wala. Question posera mbento ndado ko la Amion a répondu un peu mais Femi Fora oui charte de parti au de kanga partout clé normalement c'est-à-dire partout kacha mais parti B minte fouille minte drone de B or charte de parti au signera minte loi de parti démocratie intégrale ou bien multipartisme intégral to be to drone de nous ma tas charte de parti sera fait akanga ukanga sanctionné chogomi abe asebelembe abseka ke akoko ube waridi do maka voter akoko mbena il faut me permettre de parler de ça il y a pas de problème akoko ube waridi mogo ka voter mogo ye muna ute projet C20 pour que mogo ka kala 240 projets ibabomi ibseka ereba na blala enya ibe joli de kala kadon o de kama parti ou kacha amion ya fo tout de suite par rapport au nombre de partis aux États-Unis abe effectivement parti ou kacha États-Unis mais États-Unis est 50 États combien de millions d'habitants Fenge joli comment on t'appelle depuis aya fo plus de 200 ans de démocratie alors on nous te comparer bien Mali là donc nous faisons on a chogo ou be sira fla de choisi dobe démocrate là dobe républicain andu be taye be koko aller de betanye fait ala dron duye kelen drondi donc maintenant question me posera ni mi combat min kera watimi en ye munde fo ka a fenge ne a fo chnifla nga intervention la dombe se ka fen benye mais M5 qui wati do soro jama bora chogomi ute lote fen wala ni ibeka ka bin ka sigi ka kuma o tout ka programme là ou yo dabla andu ya fo chogomi président ya bolo tandu chogomi EPM you invité ou ma son kana pour kanga se ka kuma parti opposition ni nimbe se ka fo mais solution chaman de fora ninte don mo abete kenaka o de yake noté notre hakili bembi se ka soro pour qu'on avance ka garder anga démocratie la chogomi pour que
coup d'état a kana sɔrɔ tuguni mais an sɔrɔ Mali ça fait 4 coups d'état c'est très grave. OK Jamil mais c'est kana i fa fɛ comme waati b'a fɛ kala n'i y'a ye k'a fɔ a yɛrɛ dama M5 a ye k'a fɔ fɔlɔ la bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲininkali kɛ Semasi a tun bɛ taa ɲɔgɔn kɛ o yɔrɔ la bon kɔfɛ an nana mɛn k'a fɔ ko a bɔra Semasi la contrat système na an nana bɔ yen ko o bɛ e ka yɔrɔ la sisan mais ça y'a ye ko a bɛ na déclaration mun kɛ mais a yɛrɛ bɛ mugu yɛrɛ de nɔfɛ déclaration qu'est-ce que vous voulez? Bon yanni k'i jaabi kumani dɔw bɛ yen fo n ka walawalali di o la bɛn tun tɛ se ka sɔrɔ IBK ka fanga kɔnɔ tuguni bɛn tun tɛ se ka kɛ ka sababuya kɛ min ye anw ye bɛn ɲini o a fɔra ko IBK ka jamanadenw lamɛn de dɔwɛrɛ ma ɲin'a fɛ o k'a ka jamanadenw lamɛn a ma sɔn lamɛnni ma a wolola min na rencontre kɛra anw taara IBK nɔfɛ o Kulubaw mais a don tile ma a ye wale min ta ani fɛnw min ta k'a ɲɛsin jama ma a don n'o tɛ a kuma fɔ k'a ka bɔ fanga la o don tile ma mais o rencontre kɔfɛ de a jirala k'a fɔ vraiment ni président in bɛ yɔrɔ min na sisan vraiment fo a ka wuli ka bɔ yen tiɲɛ de don bon an bɛ kɛnɛ min kan nin ye bon je pense que thème ni i y'a ci an ma 2020 cadre kɔnɔna de kɔnɔ i y'a faamuya jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na anw ka kɛlɛ kun y'o ye kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye mais o jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cadre jumɛn kɔnɔ fɛn bɛ fɛn na n'o ma kɛ fɔlɔ n'o ma nettoyer transition in kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya k'a fɔ parce que n'i y'i sigi bi an bɛɛ ye maliyɛn de ka sababuya kɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ye école publique de kɛ o ne ye bourse sɔrɔ ka taa kalan kɛ Union soviétique ne fa m'a wari bɔ jamana de y'a wari bɔ hali n'a bɛ impôt sara i m'a faamuya sélection de tun bɛ kɛ ka mɔgɔw ta k'u bila ka taa dans le cadre de la coopération bon donc n bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ɲɛna jamanaw min b'a fɔ k'u y'an teri ye k'u b'an dɛmɛ dɛmɛ sifaya ka ca o parce que n b'i dɛmɛ i kana sa o ye dɛmɛ dɔ ye mais n b'i dɛmɛ i ka yiriwa u ka dɔgɔ an ka dɛmɛw kɔnɔna na dɛ ka sababuya kɛ parce que n'anw bɔra u ka jɔnya juru kɔnɔ don o don n'o ye nanzaraw ni siya wɛrɛw ye n'an bɔra o jɔnya juru kɔnɔ don o don k'a fɔ an yɛrɛ lafiyala an yɛrɛ ye don min na i m'a faamuya anw bɛ politiki la o baara o cadre de kɔnɔna na maliyɛn bɛ se ka lafiya cogo min na an yɛrɛ bɛ se ka yiriwa an yɛrɛ ma cogo min na an bɛ se ka bɔ jɔnya juru in kɔnɔ cogo min na anw bɛ baara kɛ n'o hakilina ye anw ka politiki baara a accéléré o de kan parce que ni fɛn min t'i bolo i tɛ se k'o tilan parce que jamanadenw mago bɛ min na bi lafiya min na bi n'a t'i bolo ko fo e bɛ wuli de ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka t'i bolo lasin o tigilamɔgɔ ma ko dila ye warasulu i m'a faamuya n'o tigilamɔgɔ n'a m'i sɔn a y'i jɛ de donc anw ni nanzaraw ta bi ten ni ekɔliso jɔra ni dɔgɔtɔrɔso jɔra ko karisa y'a bɔ yan fɛ karisa y'a bɔ tan non o tɛ o maliyɛn yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cadre jumɛn kɔnɔna na an bɛ se ka baara kɛ an yɛrɛ bɛ balo an wɔsi ji la cogo min na an bɛ se ka bɔ o jɔnya juru la cogo min na o de tun kan ka kɛ c'est à dire que kɛlɛ in yɛrɛ politiki baara yɛrɛ kɛlɛ cadre kɔnɔna na an ka miiriya y'o de ye an bɛ se ka yiriwa cogo min na maintenant i ye min fɔ k'a fɔ ko M5 ko an tun bɛ semasi kuru kɔnɔ an bɔra yen an taara CSM na sisan an bɛ anw fɛ non n bɛ min f'i ɲɛna olu ye détails de ye parce que tɔn fɛn o fɛn bɛ n bɛ segin a kan tuguni tɔn fɛn o fɛn bɛ M5 kɔnɔ siège bɛ nin bɛɛ bolo. waso tɛ dɛ siège b'a bɛɛ bolo maintenant ko n'a taabolo dɔ ni mɔgɔ min mago b'i ka baarada la yɔrɔ don min na n mago bɛ n ka yɔrɔ la an dun ye politiki tɔn de
a ma fɔ k'a fɔ ko réunion bɛ se ka kɛ kuda ye e ka tɔn ne yɛrɛ bɛna don dɔ la k'u bɛna réunion kɛ i ka réunion kɛyɔrɔ la u tɛ salle sɔrɔ k'a sababuya kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ nana o bɛ se ka bɛn a tɛ se ka bɛn donc an ye décision ta mais décision in tun bɛ yen ka kɔrɔ k'a sababuya kɛ an bɛ siège ɲini na siège yɛrɛ M5 tɔgɔ la mais a natana a fɔra ko réunion ninnu décision taara comité stratégique la k'a bɛ kɛ n'a kɛra min ka siège disponibilité b'a la don min na a bɛ kɛ en attendant que an ka siège sɔrɔ donc a bɔra an ye dɔ kɛ système na dɔ kɛra a tɔgɔ de Cheikh Umar Sisoko fɛ dɔ kɛra e fɛ sisan EMK la dɔ kɛra ne fɛ mardi nata sinikɛnɛ an kan ka taa kɛ Modibo Sidibe ka yɔrɔ la donc au fait, c'est-à-dire qu'en attendant que siège ka équipé ka fait, mais au Tébachio, ça c'est des détails pour moi qui ne comptent pas. Mais akina jumembana mali joina de. Yemi fofana. Mais c'est là quand on est. Moi quand on mire k'a fɔ ko M5 ye parti politique de ou bien regroupement politique sivado. Moi be M5 kono mu yɛrɛ tɛ se fɛ a ka f'u ma ko ye politique mɔgɔ ye. Personne ne ressources ni font bas qu'on mais moi je veux que les gens comprennent que idéal de l'eau on peut boire qu'on a avec continuer on peut ça avec continuer mais ne te boire qu'on a d'accord ok monsieur Aïdra c'est-à-dire qu'il m'a fait comment dit Ima Kasrogana dit Guindoma donc c'est ça un comment fort mais aujourd'hui la 2021 il est parti donc comment be CNT de kono comment le bifo ka iba fe ko akake to di baraka ngake to na ante CNT kono ambe transition de oh bon d'accord ambe transition de kono ne akla amban labin anga parti un vieux parti 1946 ouais mais un vieux parti mais akla le un vieux parti qui date de 1946. Ouais. Expérience Mimbambolo. Ani document Mimbambolo. Ani histoire Mimbana Temachilaya. En ya jira fana ko pendant 8 ans anga parti sera kamali géré Chogomi amase o nyogo masoro démocratie la halibi. Andu wolola odela. An degira odela. An balola odela. En bodon, en bas chogodon, en bas que chogomi en bas que transition là, en bas là-bas. Au fond, on biseka barimoko là parce que utadon, en bekomina. Transition est beka là-bas. Au de fora, en haklia au de, en be transition soutenue aka yorobela pour kanga seka ta bolunyumana, ka assez vraiment c'est vraiment de manière très propre en Bodénine. Nokera, nous biseka fangata, parti politique ou bena ou kabarake. À ce moment-là, mon binaye, en tout cas, idéal mimbana. Modibo Keïta ka idéal mimbana. Ana djoni yogo minuka idéal mimbana. Ou ye mali djoni hakilami. Ngo mali mogobo hakilila de la bi. Au de la bi. Djeléa. En tout cas, honneur, dignité, amour de la patrie, travail bien fait, en wolola au-delà, en benanoé. Kadira démissionné na minimbe ambi, ko fendo kera malila, au watila, min biseka ke tuguni, fen chama biseka ke bitare afo tout de suite utara, ubandeme, mais malien ya jira, digne bela, ko non yereta, kake digne. Kake Katlé, ambissé qu'a fait un Tchamandeke, pendant les 8 ans. Le Mali avait le pays le plus industrialisé au sud du Sahara. Mali armée Kaboni, armée Beye au sud du Sahara, Afrique là. Au Bora Andela, au Haklibana, au Chogoyabana, à l'éducation Bana, à Ketchogofana en Yadege. Inch'Allah, on va dire Mali. Mali, surtout les jeunes, Mimta Kalama, car donc Mali Tumbeta. Ambeka avion Kelen de Nini Bi, Air Malité, avion Tanis Woloula de Tumbe, Air Malilaya. Ambise Kasoro. Oya Soro,
jamana do tunte ou be indépendance ni Modibo Keïta beta on y a Diola 2000 en 1963 à Addis Abeba ngo Haïlé Sélassié nana kumbeni jume ka foko non seulement et moi baye au Dronte et kana Addis Abeba Mali de la kasara o fouet ni Senghor no betara UTA de la Mali o yira fen chaman biseka ke fen chaman kera a chogo banna a ke chogo banna a hakli banna ambena jira Mali leon. OK monsieur Mengindo voilà donc RFS il va faire 2020 voilà vraiment mon d'abord me hakli la jigi fitininke parce que d'abord une émission sur Kany ça c'est que ça va bouiller mo chamambe c'est-à-dire parce que Mali fana problème yo et ba sur mo no me kuma kan très souvent c'est surtout les gens qui ne te connaissent pas donc il est important mo ka nyoko nyini ka don femme ne ka politique vibe ne a santan durude ça a des ndwala ya no tienne ma de politique tumbe sikaso benga école sokuna benga ballontin équipe kuna 2004 o y'a sɔrɔ école den minnu tun bɛ ne bolo fu la n bɛ minnu kalanna ka minnu dɛmɛ parce que ne yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ kalan kɔnɔ a tun bɛ mɔgɔ 400 bɔ se tun tɛ minnu ye club dɔ tun bɛ n bolo ne ye Stade Malien de Sikaso ye a kalifara ma o san kelen mun na o san kelen na a taara première division na o san laban na député dɔ banna Sikaso Sikaso cɛkɔrɔba dɔw ye ci bila n ma k'a fɔ k'a ka d'u ye o y'a sɔrɔ n tɛ san 35 bɔ k'a ka d'u ye n ka kɛ cɛbɔ ye pour que ka se ka comment dirais-je mais mun na sigida la pour que nga se ka do fara kan donc an be don politique la domina a fora ko aye nin ke abe nin na an ga deme pour que ka do de fara kan o kelen ko fe Sikaso cercle ka boni Mali cercle be dugu keme kononta ni dugu saba de bala togo da mun bala abe keme shege ni ko a dugu ka dogo a to ka da ka dogo ne se ma do mun kono ka ta don mo be balula chokomna anyo o mun ye nya fo nga kuma kono o de anga conviction politique yɛrɛ wuli k'a fɔ ko an kan ka wuli ka jɔ pour que jamana in ka kalifa mɔgɔw la minnu bɔra a galakaw kɔnɔ n'o kɛra a ka ca Ala fɛ hinɛ bɛ na n'o bɔra la 2021 an bɛ taa la élection de la parce que an y'a fɔ an bɛ camancɛ fanga de la camancɛ fanga a dabɔkun tɛ foyi wɛrɛ ye ka fanga kura de labɛn an kɛra cɛbɔ ye siɲɛ 2 n y'o fɔ o san 15 politique in kɔnɔ n ye député ya kɛ san 9 n ye ministre ya kɛ san 4 hakɛ san 4 kalo dama dama dɔ n ye san 1 ni kalo dama dama dɔ sigi pour que ko dɔw fana faamu o san 15 in kɔnɔ an kɛra cɛbɔ ye siɲɛ 2 élection présidentielle la 2013 an tun bɛ 5 fɔlɔw cɛla à peu près 5% tun b'an bolo an siɲɛ fɔlɔ tun don 2018 an démissionné na ka kɛ cɛbɔ ye an tun bɛ 5 fɔlɔw cɛla bi an ka tɔn n'o ye kodɛmi ye n'i y'a jate minɛ hali financement fɛ a bɛ fɔ aw ka tabali kan yan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ an ye parti 4 de Mali kɔnɔ financement sira fɛ n'a bɔra ADEMA ni URD ni RPM na i b'a sɔrɔ tɔn sigili fɛ conseil hakɛ fɛ i y'a faamu wa an ye 4 de o 4 in y'o de fɔ a financement an b'a sɔrɔ cogo min na don min na financement décision bɛ ta an tun bɛ école de la an ka cɛsiri de y'a d'an ma sanu fugulan tɛ mun taara ka coro an kunna dɛ mais an ka cɛsiri jala nɛgɛma o de y'a d'an ma donc mun de tora an bɛ san 50 la an tɛ denmisɛnnin bilen an bɛ se k'a fɔ k'an ye denmisɛnninw kɔrɔkɛ ye an ye ministériya kɛ ka députéya kɛ ka jamana kɔnɔna kɛ ne ma kalan kɛ yɔrɔ si diɲɛ na ni Mali tɛ Mali problème kalanko problème mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka fɔ ko i kalanna Sorbonne ko i ka diplôme ka bon ne ta ye mais Mali école ko gɛlɛya i tɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ ne kan parce que ne ye kalan kɛ o dɔrɔn de kɔnɔ donc c'est pour dire que an ma taa yɔrɔ si jamana ɲɛmɔgɔya diplôme t'a di a école tɛ yen ministériya a école tɛ yen députéya a école tɛ yen maire-ya a école tɛ yen école kelen min b'a la c'est-à-dire i k'i ka jamana dɔn i ka kɛ n'i ka jamana kɔnɔdenw ye donc an b'o o de hokumu kɔnɔna na wa 2021 kɔnɔ an bɛ labɛn na o de kama jigiya kura sigira jigiya kura sigira dɔ wɛrɛ kama tɛ ka janto transition kɛcogo ɲuman na ani ka taa élection présidentielle la ani législative ni élection tɔ bɛɛ la donc anw ka
taabolo ni ala sɔnna ma an b'o labɛn de la su ani tile sanga ani waati dɔ wɛrɛ kama tɛ pour que se ka ɲɛ suma se jamana in ma pour que parce que an dalen b'a la k'a fɔ ko ni don min na jamana in dira mɔgɔw ma minnu bɔra a galakaw kɔnɔ minnu y'a gɛlɛyaw balo depuis duguma ka yɛlɛ a ka ca ala fɛ hinɛ bɛ na jamana kɔnɔ ni hinɛ nana jamana kɔnɔ jamana bɛ jɔ ni ala sɔnna. Ok, monsieur Jamil, 2021 voilà. Bon, bamanankan na a bɛ fɔ ko n fa ka misi wɛrɛ kɔrɔ a tɛ nan kɛ mɔgɔ si ka basi la. N bɛ min fɔ k'a fɔ ko président min tɛmɛna bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa ala ye min don min garijɛgɛ la don min na i sera k'o baara i sera k'o waleya jamana kanu a bɛ jamanadenw na mais baara cadre kɔnɔna na den bɛ bin a ta b'a bolo n filila o tɛ kojugu ye mais n tɛ segin kɔ o de ye kojugu ye donc kuma lasurunyana n bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ɲɛna jamana in an bɛ waati min kɔnɔna na n'a fɔra ko an ka girin bi ka transition in k'a bâcler bâcleli tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an presselen don an bɛ fangako kɛlɛ la an bɛ nin kɛlɛ la k'a fɔ an b'a bâcler rapidement ka taa élection na ka mɔgɔ sigi komi IBK sigira cogo min na a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ segin an kɔ tuguni an t'o ɲini ala fɛ donc ne bolo sisan an ka kan ka baara kɛ 2021 kɔnɔna na ni hakili ye an tɛ mɔgɔ ko la koyi n bɛ segin a kan tuguni Jamil ye mɔgɔ kelen de ye maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ la ne ma fisa ni mɔgɔ si ye ni bɛɛ ka kan mais an bɛ cadre min kɔnɔna na bi ne bɛ fɛ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko faso ko de don ko an bɛ baara min kɔnɔna na an bɛ baara min kɔnɔna na a baara a bɛ se ka waleya cogo di M5 wulila ka kɛlɛ kɛ ni hakilina min ye k'a fɔ Mali kura a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na e bɛ kumaw min na k'a fɔ parti ka financement ko ni bɛɛ ye détail misɛn ye anw bolo bi ka sababuya kɛ anw ko de so n'i y'a jɔ k'a sɔrɔ soubassement ɲuman t'a la a ka ca ala fɛ a bɛ se ka kɛ so cɛɲi ye mais ni fiɲɛ wulila don min na a so a bɛ firi tuguni donc pour que a kana firi non monsieur Traoré allez-y ma bɛ ka f'i ɲɛna de i b'a fɛ ayi ne bɛ min fɔ ne bɛ ka kuma d'i ma tɔw ye temps min sɔrɔ ne m'o sɔrɔ k'a sababuya kɛ non hakili baaraw tɛ wa mais n bɛ fɛ ka min fɔ i ɲɛna n bɛ segin a kan tuguni i k'a faamuya k'a fɔ M5 bɛ baara min kɔnɔna na bi o baara an bɛ continuer n'a ye an bɛ continuer n'a ye parce que M5 tɛ mɔgɔ ko ye M5 ye jamana ko de ye ni ko min kɛra n'a ma ye don min na a kan ka tilen cogo min na an bɛ wuli o bɛ tilen cogo la cogo min na k'a fɔ an b'a sigi k'a fɔ an b'a kɛ tɛgɛrɛfɔ ni jɛmɛfɔ jamana in kɔnɔna na bɛɛ bonya bɛ yɔrɔ an tɛmɛn'o cadre kɔnɔ a mɛnna. D'accord, merci beaucoup merci beaucoup donc an b'a da kulo kan k'a fɔ ni tun ye tagasegite kuma min na dimanche o dimanche donc invité mu tun b'an bolo monsieur Ouseni Amion Guindo, président Koudem, monsieur Guindo Iniché, vraiment Ngaoula. Voilà, nous terminons d'abord, moi Sandy Aydre, monsieur Sandy Aydre, parti UMRDA, vraiment bifo qui voit Madon, Iniché, voilà. Donc Jamil Bitar, donc on va bifo qui voit Madon. Donc merci beaucoup. Il y a un janto là. Inch'Allah. Donc on peut masquer, on peut badou pour que Malion ka famille ka fo ko banako in ko tient. OK. Donc amada kuloga ka fo ni émission ni donc ka dabe kuloga ko ni mo ma fait ka a sponsorisé comme débat politique donc a d'amener et puis ani à l'avant donc numéro bena bla pour que abc ka yabse ka wolelike comme les sponsors donc débat nous à l'amener nous kosebe donc ami que tu ka ira ka fo bishuna bara mo mo bolo amba dabe kuloga fo Bouya Koulibaly donc responsable technique amba afo Mohamed Keita amba fo Adamanos Koulibaly amba li fana fo Mouye Bala Moussa Traoré ka fo ani Bouakar
NB Traoré k'a fo gardien mu bɛ dugu ma gardiw an bɛ a fo kosɛbɛ an ka chauffeur kɛ Jalo kɛ an b'a fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen directeur n bɛ segin a kan tuguni mun ye Ousmane Sogore an b'a ale fana fo Musa Fɔnba k'a fana fo kosɛbɛ donc ka Sama Kulibali fo donc a k'an bɛn dimanche wɛrɛ n'Ala ma ka jɔ merci beaucoup ani ce. Ok, merci. Merci.